صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. أما المسلم أمر بكنا من رجو إسلامي كني رجو داملا أمي كنا من كوي منبر على كماتوني منبر على كماتوني جمو كني من بك على كماتون كا سنتر دو فورماسيون قرآنيك لا الله تعالى كدمن كنا بتمي رجو داملا عربا سوما دا في 9h30 كسي 10h30 ما كدا جمو كان نفا كانسا الله تعالى كدمن كنا وبيتاني أمين الله تمي رجو إسلامي كني رجو داملا كني الله تعالى في ala kan bɛn sababa ma maa min b'an bolo o tɛ dunan ye n'a ye a jateminɛ n'i y'an ka jamana seku a n'a karamɔgɔ a n'a alimamiw olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jamakuluba min sigi n'o de ye o conseil islamique ye awa olu fana ye danaya da maa min kan n'o y'an karamɔgɔkɛ a n'an ka alimami n'o ye Alhaji Mamu Diko ye awa an ye ale de wele ayiwa an bɛna ɲininkali dɔw ɲɛsin a ma ka Alahu Taala deli ala ka n'a bɛn sababa ma komi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i ko silamɛya i bɛ basigi ani lafiya ani kanda i b'o de kofɔ an b'a dɔn o conseil islamique ka baara ayiwa a ka ca nka an bɛ kuma ɲɛsin kumatigi yɛrɛ ma n'o ye conseil islamique président n'o ye Alhaji Mamu Diko ye nka yanni an ka don ɲininkali la hakilijigin bolo ma an b'a kanu ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ se ka laɲini faamu cogo min komi an b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ n'i y'a lajɛ jamana in n'i y'a fanba lajɛ awa denmisɛnninna mɔgɔw de ka ca la awa ni san bɛna yɛlɛma an b'a ye k'a fɔ min ye tubabu jate san ye n'an b'a fɔ a ma 1er janvier 31 décembre mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na an b'a dɔn kasara caman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ accidentw bɛ kɛ kojugu caman ayiwa dantɛmɛ caman bɛ kɛ awa maaw bɛ dɛsɛ ka sɔnɔgɔ pétard ni ko kuntan caman an b'a dɔn silamɛ ɲɛmɔgɔw olu fana jɔyɔrɔba b'u la jamana lafiya ani a basigi o bɛ se ka kɛ cogo min na min bɛ se ka kɛ pouvoir public yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ u ka baara la cogo min nka komi an b'a fɔ cogo min ko kɛcogo n'a ɲɛna an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ala m'an kisira n'a ma ɲɛ an bɛɛ lajɛlen de bɛ tɔɔrɔ pour que an bɛ kisi o ma cogo min na o tuma an sera an karamɔgɔkɛ a n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye conseil islamique président n'o ye Alhaji Mamu Diko ye awa nin 31 min filɛ nin san o san mɔgɔw bɛ kasaraw sɔrɔ degun bɛ sɔrɔ a la awa tɔɔrɔ caman b'a la donc an b'a fɛ ka conseil islamique président yɛrɛ ɲininka lafiya ani basigi nafa min b'o la jamana kɔnɔ an bɛ kuma daminɛ ni o ye k'o ɲɛsin a ma ka Alahu Taala deli ala k'a n'a bɛn sababa ma. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. karamɔgɔ jim an bɛ kuma in daminɛ de n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala tanuni ye ka ala fo ka waleɲuman dɔn ka barikada masa min ni a y'anw kanda ka na nin diinɛ in ma ni ala kun ma ɲɛ an ma nin hɛrɛba in a kun t'a sɔrɔ an yɛrɛ ye an bɛ ala fo o la ka ala waleɲuman dɔn ka barikada ala ye ka tila k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ye danfɛn min kɛ sababu ye ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alakiramu ye sallallahu alaihi wa sallam an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a ka hinɛ n'a ka kisi a n'a ka kɔrɔta ala k'o ji di kiraba in ka sallallahu alaihi wa sallam ani kiraba in a dunkew n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma ala ma mɛnna sawaba ma n'o bɔra a la an bɛ aw fo ni alisilamɛya ka folikan ye n'o ye k'a ɲini ala fɛ ala ye kisi tigi ye a ka kisi ni baraka ni nɛɛma kɛ ni aw ni silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ya rabbal alamin. I ye kuma min fɔ kuma in ye tiɲɛ ye jɔrɔnako de don kuma min don maa o maa ye baligu ye ni hakilitigi don bɛɛ lajɛlen ka kan ka i hakili jɔ kuma in na bi n'o ye san o san ni san yɛlɛmɛ waati ninnu sera san yɛlɛma in bɛ yɛlɛma ka kɛ hadamadenw fɛ ko caman ye min ni tɔɔrɔw don ni deguw don f'a laban a bɛ jamana yɛrɛ ayiwa jɔrɔ autoritéw bɛ jɔrɔ ayiwa denfaw bɛ jɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ fɛn min ka kan ka kɛ sewa ye n'o labanna ka yɛlɛma ka kɛ jɔrɔ ye jɔrɔ min bɛ jamana jɔrɔ a bɛ denfaw jɔrɔ a bɛ dutigiw jɔrɔ
ado ko min do a sera yoro la sama u ka kan ka u hakili sigi a ko in fe ka laje kuma kan ni kewale munun be soro ka nyeshi u ko in ma pour que fami mbala ni e aywa o be se ka bwa ni e tiens fo hadama denya basigini lafiya o e fambade Allah subhanahu wa ta'ala e basigin ke ko bayi ayadi hadama dum ma nema o nema be di hadama dum ma sigi yoro la basigi de nyonte barsa ko be dula abela jele be dula basigi inde kono o de yake Allah subhanahu wa ta'ala e qur'an shikaw ay kuma do funyana sura kono bela jele be sura min kala no ye ila fi qur'an shi akuka alabato ka alafu ka wal nymanno alam min nalde so intigi alam min nu dumuni ko ka ukishi kongoma katlaka lafiya ni basigi duma ko kishi siranye ni joron barsa fam fula de be jamana ci kongo abe jamana ci basigi baliya abe jamana ci ala kan kishi kan tan o ko min na benna ni basigi baliya ye hadama don ko kan ku hakilitu ko umfe ka laje o be furake ka bashi tukumna ka jetemna ko san yeleme min ni ambala ni anato fleni tiɲɛ la a baara in bɛ ka taa taabolo min ka ayiwa waati laban ninnu na o ye baara min ni sababa tɛ ani diinɛ tɛ ɲɔgɔn ta ani hakili tɛ ɲɔgɔn ta ani faamuya tɛ ɲɔgɔn ta ama ni jamanadenya ɲuman tɛ ɲɔgɔn ta ani démocratie yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ta barisa baara min don tɔɲɔni b'a la ka hadamadenw degun o b'a la ka degun se i sigiɲɔgɔn ma o b'a la kuma nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sariya tɛ sɔn a ma maaya tɛ sɔn a ma an bɛ démocratie min na o fana tɛ sɔn a ma barisa hakɛ si t'i bolo i ka se ka i ɲɔgɔn hadamaden k'a tɔɲɔ k'a degun a sigiyɔrɔ la o tɛ maa si bolo baara min bɛ ka k'a la nin ye san o san dɔ de bɛ fara a gindan kan san o san dɔ de bɛ fara a kasara kan o ye fɛn ye fɛn min ni maa hakilima bɛɛ lajɛlen ka kan k'a lajɛ an bɛ welewelema da de kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔlɔ jamana autorité yɛrɛ la u ka ko in lajɛ ni hakili ye a sufɛ polisiw bɛ bɔ ka jɔ yɔrɔw ɲɛfɛ o dama t'a ɲɛ dɛ ko in yɛrɛ a kɛkun jumɛn b'a la a nafa ye jumɛn ye a bɛ mun se an ma barisa adamaden bɛ wuli ka ko o ko kɛ kɛkun de b'a la i bɛ fɛn dɔ de nata a la i bɛ fɛn dɔ de jigi fɛn kɛli la an ka kan k'an yɛrɛ ɲininka nin baara min filɛ nin ye an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la nafa jumɛn b'a la sɔrɔ jumɛn b'a la a tɔnɔ ye jumɛn ye n'o bɛ segin ka na an yɛrɛw ma i ye san ye ko san yɛlɛmana san yɛlɛma in ka kɛ tiɲɛ san ye ala ka san de tile jate de don ala ta don kalo jate de don ala ta don san o san yɛlɛmana tigi wɛrɛ tɛ san na koyi san bɛɛ ye ala ta de n'i ye maa hakilima ye ni ala ye san yiri la e ka kan ka ala wale ɲumannaw k'a barikada cogo min na o ye nin ye wa k'o su in bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko t'a la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn na fɛn min ye ala tanama ko ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ girin na ka ala ye san kura jira i la san dɔ banna san dɔ natɔ don ala y'o jira i la e ka kan ka ala deli san min bɛna na o ka na n'i ma hɛrɛ de a ka na n'i ma basigi a ka na i ma ni lafiya ye e de o jɔrɔ de ka kan ka k'i la nka ne ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ fo san yɛrɛ tigi n'o ye alahu subhanahu wa taala ye o tanama ko ye fɛn o fɛn ye k'a bɛɛ kɛ o san in daminɛna o ye hakilima ka baara ye wa o ye silamɛ ka baara ye wa o ye kodɔnna ka baara ye wa ni min filɛ nin ye fo mɔgɔw k'a faamu an ye silamɛw ye wala an tɛ silamɛw ye an ye silamɛw de ye ni maa ye silamɛ ye i bɛ silamɛya ko de kɛ anw ka jamana y'an ye silamɛw ye an ye silamɛw ye o ko nin fo ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o dɔn an ye silamɛw de ye jamana majorité mana kɛ min ye jamana y'o de ye an ye silamɛw de ye n'an ye silamɛw ye san yɛlɛmana lahalaya minnu ye anw bila nin san yɛlɛma in na o ye lahalaya historique de ye an tɛna don o bɛɛ lajɛlen ma an ma ban ni a don sera jamana k'a fɔ ko baara tɛ kɛ ayiwa barisa taabolo min b'an bolo o y'o taabolo kelen ye nka mɔgɔw ka u yɛrɛ halaki o don sufɛ ka don baara la baara minnu ye ala tanamakow ye ka si ka fɛn kɛ fɛn min man di ala ye ka si k'u yɛrɛ lajaba ka sigiɲɔgɔnw lajaba ka jamana bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan
k'o kolokolo k'o don jamana kɔnɔ kabini a bɛ Bamakɔ yɔrɔnin kɔnɔ fo bi a donna ayiwa capitale régionale bɛɛ lajɛlen na jamana yɛrɛ fana ka kɛ sababu ye k'o fana kolokolo k'o sabati k'o sen jɔ o ko kɔni o ye ko wɛrɛ ye sa dɛ an karamɔgɔ o ye ko wɛrɛ ye o ye ko wɛrɛ ye o ye ko wɛrɛ ye o kuma baara min don an b'o fɔ mɔgɔw ye baara don ani sariya tɛ ɲɔgɔn ta baara don ani maaya tɛ ɲɔgɔn ta baara don ani hakilimaya yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ta san yɛlɛmana o i nisɔndiyara ko san yɛlɛmana ala ye san yiri la o nisɔndiya in ka kan ka kɛ cogo min o tɛ an bɛ min na nin ye dɛ ka si ka ko kɛ min man di ala ye ka tile ka ko kɛ min man di ala ye o su accident min bɛ k'a la o tɛ kɛ waati si la dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen bɛ fa dɔ sen karila dɔ bolo karila dɔ kun cira ayiwa a ko bɛ laban ka kɛ jɔrɔ ni tɔɔrɔ ye du dama min bɛ yen n'o dugusɛjɛ o bɛ kɛ sangabɔndaw ye o de ka ca a dabɔ kun y'o ye wa jamana bɛɛ lajɛlen fana k'i sigi k'o ko in lajɛ don o don dɔ de bɛ fara a kan maa si tɛ fɛn fɔ o la o fana ye hakilimaya ye wa o tɛ hakilimaya ye o tɛ hakilimaya ye o de la n ko nin ko in na an bɛ maa fɔlɔ minnu interpeller o ye jamana maa minnu ni ala ye jamana kalifu la k'u interpeller o kɔrɔ ye ka welewelemada k'u ye u k'u hakili to nin ko in na barisa ko tɛ se ka kɛ ko tigi t'a la ko o ko bɛ yen a kalifalen bɛ dɔ de la baara min filɛ nin ye baara in ka ɲaga ka se nin hakɛ in na bi hadamadenw kɛwale b'a la dɛ a ma k'a yɛrɛ ma ten o n'o tɛ san yɛlɛma tun bɛ kɛ yan o 1er janvier tun bɛ kɛ yan nin t'a la o bi de a kɛra tan o kuma maaw de ka tabiyaw yɛlɛmɛna ka yɛlɛmɛ ka na ko in yɛrɛ yɛlɛmɛ ka imposer mɔgɔw kunna il faut que mɔgɔw ka interpeller parce que mɔgɔw ka sécurité ani mɔgɔw ka lafiya ani mɔgɔw ka basigi ala y'a kalifa olu de la olu minnu ye jamana n'a kalifalen b'u la fɛn min bɛ ka kɛ anw ka san laban na tiɲɛ yɛrɛ la fɛn ɲuman tɛ dɛ fɛn ɲuman tɛ fɛn ɲuman tɛ a bɛ daminɛ kabini décembre mana se tile 15 ma pétarci bɛ daminɛ bɔlɔw ɲɛfɛ yɔrɔw ɲɛfɛ o la an bɛ mɔgɔw interpeller ka silamɛ bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ wele k'u bɛɛ bila kiramantoya la u k'a faamu silamɛ o ye jɔnni ye silamɛw kisira maa min bolo ni da tɔɔrɔ ma alakira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi silamɛ ye jɔnni ye silamɛ min ni maa tɔw i silamɛ tɔw u kisira i yɛrɛ da tɔɔrɔ ma i ma maa nɛni i ma maa buruja ani i bolo ma fɛn se maaw ma fɛn min n'a bɛ k'u ma sababu jugu ye a b'u tɔɔrɔ i yɛrɛ bolo maa kɛ nka i bolo maa su ma fɔlɔ o kuma fɛn minnu bɛ na jamana kɔnɔ ka na u feere denmisɛnninw ma k'u bila a kɛwale in na fɛn in tɛ dilan an ka jamana kɔnɔ a usine tɛ yan maaw de b'a ta ka na n'a ye maaw de b'a ta ka na n'a ye maaw ka fɛn ɲini k'a feere u ka fɛn ɲini fɛn bɛ sɔrɔ min na min tɛ nin ko ninnu ye ko ko ni tɔɔrɔ b'a la silamɛ ma kan ka feereli daga i yɛrɛ ye ala ye fɛn min daga an ye o ye sanni feere ye sanni feere min n'a bɛ sariya kɔnɔ sanni feere min ni halala bɛ sɔrɔ a la sanni feere min ni tɔɲɔni t'a la sanni feere min ni deguni t'a la ala y'o daga an ye wa halallahu al-bay'a wa harrama riba ala y'o de fɔ ko a ye sanni feere k'o daga a ye riba kɛ haramu ye riba tɛ i y'a feere ayiwa tɔnɔ ba la walima i ye wariba fara a kan o dama tɛ riba ye koyi fɛn o fɛn ni a sanni ni a feereli a bɛ na ni degun ye ka ɲɛsin hadamadenya ma i n'a fɔ dɔrɔguw ni dulɔw ni ayiwa ko wɛrɛ minnu ni nafa si tɛ u la ɲɛkun si t'u la hadamadenya la a bɛɛ feereli n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ don riba kɔnɔ a tɛ daga maa min ye silamɛ ye e k'i ka baara k'o ye i k'i ka jagokun k'o ye i ka waati in kɛrɛnkɛrɛn barisa i b'a dɔn denmisɛnninw don hakili t'u la o kuma nin ko in ka d'u ye o kuma k'a kɛ k'a don jamana kɔnɔ k'a kɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa o kuma olu yɛrɛ fana baara wɛrɛ si t'u la ni dɔrɔmɛ kelen min sɔrɔ la o bɛ t'o fɛn k'a san a conteneur maa minnu b'u fa ka na n ko silamɛw de don bon o ko kɔni wajibi don an b'o fɔ silamɛw fana ye ka silamɛw interpeller o la k'a fɔ autorités fana ye u ka kan ka vraiment nin yɔrɔ ninnu n'a yɛrɛ maa min bolo u ka ban ka libérer parce que a donkun tɛ to tɛ na tɛ sukaro tɛ te tɛ tulu tɛ fɛn wɛrɛ tɛ hadamadenya mago bɛ fɛn minnu na hali a kelen si tɛ
ma ya te nye fɛn minnu kɔ ale o tɛ o fɛn min don a bɛ na ni degun de a tɛ na ni nafa ye donc normalement disposition de ka kan ka ta pour que a kana don jamana kɔnɔ nka san'o bɛɛ ka kɛ an bɛ silamɛw yɛrɛ de wele k'o bila kira mantonya la disposition ba min bɛ yen n'a ka bon disposition ba ye bɛɛ ye o y'i yɛrɛ ka limaniya ye ani ka ala dɔn ye e ye silamɛ de ye i ye alakira manton de ye sallallahu alaihi wa sallam silamɛ ye ɲɛnikɛla de ye silamɛya ye ɲumankɛla de ye silamɛ ka kan ka kɛ exemple de ye hɛrɛ bɛ ko min na nafa bɛ ko min na hadamadenw bɛ se ka lafiya ko min na e silamɛ ka baara n'i ka kumakan n'i ka kɛwale bɛɛ lajɛlen ka kan ka k'o de e ma kan ka fɛn feere min ye tɔɔrɔ ye e ma kan ka fɛn feere min ye degun ye e ma kan ka fɛn feere ayiwa min kɔnnen don a ma kan ka kɛ silamɛ ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la o tuma an b'o kɔni fɔ k'o gɛlɛya silamɛw ye ka tila k'an denw fana wele k'an denw wele k'an denw wele k'an denw wele ka tila k'o wele maa caman bɛ girinna 31 na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin ɲumanw don silamɛ ɲumanw don a dɔw bɛ yen misiri yɛrɛ tɛ fu kɔfɛ nka 31 ko in o bɛ taa a woyo fɛ u bɛ don a kow la u k'u yɛrɛ kɔlɔsi k'u yɛrɛ tanga 31 ko in nafa wɛrɛ t'a la nafa wɛrɛ t'a la dɛ nafa wɛrɛ si de t'a la ko silamɛ bɛ se k'a fɔ k'a tɔnɔ ye nin ye ko n b'a ta maa bɛ ko o ko kɛ diɲɛlatigɛ la i bɛ diɲɛ nafa dɔ ɲini ala ka lahara dɔ ɲɛfɔ ɲini ala o de ye silamɛ ka baara ye mɛ fɛn min faralen ɲɔgɔn kan nafa wɛrɛ si t'i bolo a la fo ka sara a kɛ kun ye mun ye i bolo i yɛrɛ bɛ degun i bɛ sigiɲɔgɔnw degun maa fana ye minnu ye dutigiw ye an b'o f'u ɲɛna o fana ka denmisɛnninw kɔlɔsi i yɛrɛ b'a dɔn walima i yɛrɛ ka wari di denmisɛnninw ma o ka taa pétard san u bɛ si k'a ci mɔgɔw ka fenêtres kɔfɛ ani mɔgɔw ka duw kɔfɛ ka mɔgɔw jabɔ ka mɔgɔw dɛsɛ sunɔgɔ la ka mɔgɔw dɛsɛ lafiya la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya la fɛn min don a tɛ bɛn barisa alakira sallallahu alaihi wa sallam y'a jira k'a fɔ ko la yu'min a ko maa tɛ kɛ mumini ye a tilala k'a fɔ la yu'min maa tɛ kɛ mumini ye a tilala k'a fɔ la yu'min ko maa tɛ kɛ mumini ye sahabaw ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallam man hu faqad khaba wa khasir nin tigi kɔni bɔnɔna nin tigi kɔni ta tiɲɛna nin ye jeni ye sa maa min tɛ kɛ limaniya ye e yɛrɛ ka nin fɔ k'a gɛlɛya sa ala ka kira a ko man la ya'manu jaruhu bawa'iqa maa min sigiɲɔgɔn ma se ka kisi i yɛrɛ ka tɔɔrɔw n'i ka degun ma k'o tigilamɔgɔ tɛ mumini ye kira y'a fɔ fo siɲɛ 3 sallallahu alaihi wa sallam a kuma maa sigiɲɔgɔn i bɛ se k'a tɔɔrɔ k'a sɔrɔ i dalen b'i ka so kɔnɔ barisa n'i ye wari di i denw ma o ka taa pétard san ka taa ale ka fenêtre kɔfɛ ka t'o ci e dalen b'i ka so kɔnɔ nka i ka tɔɲɔni bɛ kɛnɛ ma maaw ka kan k'u hakili to o la silamɛw ma kan ka ɲɔgɔn degun u ma kan ka ɲɔgɔn tɔɲɔ u ma kan ka ayiwa kow se ɲɔgɔn ma ko minnu ni ayiwa ko kanunenw tɛ maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi o la an bɛ se ka kuma kunfɔlɔ min fɔ ayiwa ko in na o ye nin ye fɔlɔ sani i bɛna ɲininkali wɛrɛ kɛ alhamdulillah aw minnu bɛ k'an lamɛn radio islamique ni radio danbe la au conseil islamique président n'o ye alhaji mamudu diko ye an ye ɲininkali fɔlɔ min ɲɛsin a ma a ye jaabi min fɔ a la an bɛɛ lajɛlen y'a mɛn nka au conseil islamique président i ka jaabi kɔnɔna la i da magara kuma dɔ la an b'a dɔn o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i y'a fɔ fɛn min ma interpellation n'o de ye ka ɲini ala ye jamana kalifa maa minnu ma k'a fɔ siga t'a la i bɛ taa ɲininka fɛn na fɛn min kalifali ma olu de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ayiwa an b'a dɔn fana u ka laɲini ye basigi ni lafiya ye hali ni faamuyaw bɛ ɲɔgɔn jɛ nka an b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ communication fanfɛla la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ nin kuma min filɛ nin ye n'a fɔra an ka silamɛ arajow la a bɛ mɛn mɛ an b'a dɔn jamana arajo so a n'a télévision so olu bɛ nin ko in u b'a sankɔrɔta kosɛbɛ o de nana kɛ sababu ye ko in ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ e yɛrɛ da delila ka s'a ma an ka ɲininkali tɛmɛnenw na o tuma min ye éducation ye n'o ye ka mɔgɔw bɛ mara cogo minnu na jogo ɲuman ni tabiya ɲuman ni danbe ɲuman kan est-ce que au conseil islamique a man ka nin opportunité ka di aw ma awa san mana surunya min ye ORTM ye a radio so jamana fan bɛɛ lajɛlen a ka nin message in lase o ka kɛ sababu ye ka pouvoir public dɛmɛ min b'a to nin ko in ka kɛ hakɛ la ka sɔrɔ tɔɲɔli ni dantɛmɛ min n'i y'o dénoncer sisan o kana ye a kɔnɔna la donc an b'a fɛ ka o ɲininkali ɲɛsin e ma min b'a to lamɛnbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o balanda in na. wallahi i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ barisa n'i ye tiɲɛ fɔ siɲɛ 100 tiɲɛ kɔni tiɲɛ tɔgɔ ye tiɲɛ tiɲɛ tɔgɔ ye tiɲɛ de
cogo wɛrɛ t'a la tiɲɛ kɔ nin ko in na tiɲɛ don communication jɔyɔrɔ ka bon a la fo k'a dama tɛmɛ communication ye sigiyɔrɔma damadɔ ye diɲɛ fantɔ communication bɛ ka an inondé k'an datugu kibaruya o kibaruya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛɛ bɛ suuru ka na an kan ni 1er janvier in sera anw ka télévision so yɛrɛ b'a bɔ k'a jira an na diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a fɛti kɛra cogo min minuit sera nin yɔrɔ masina na o y'a kɛ tan nin yɔrɔ masina o y'a kɛ tan nin yɔrɔ masina na o y'a kɛ tan an yɛrɛ fana ka mɔgɔw donna a baara in na nka anw bɛ k'a kɛ kɛcogo min na a kɛcogo ɲuman tɛ nin ye kɛcogo min don fana an danbe t'o ye a cɛ man ɲi an na barisa hadamaden bɛɛ lajɛlen ni taalan don bɛɛ n'i ka lahalaya don i dɔnnen bɛ ni turukala min ye n'i y'o di ka bɔ i kunna i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye danbe dɔ de b'an na tabiya dɔ de b'an na an ye maa dɔw de ye o de y'an kɛ maliyɛnw ye an ni diɲɛ tɔw bɛ se ka jɛ fɛn dɔ la nka fɛn dɔ bɛ yen bɛɛ n'i ka spécificité de o dariso bɛ ka yira an na nazaraw yɛrɛ fɛ bi o kunu an kɔrɔ nazara jamana dɔ y'a jira k'a fɔ ko misiri ka jɔ ka minara k'a la k'o b'olu tɔɔrɔ parce que k'olu danbe t'o ye olu t'a fɛ a ka ko bara alors mun b'anw fana bali fɛn min t'an danbe ye ni an talan tɛ n'an cogoya tɛ n'a cɛmanya na an k'an yɛrɛ minɛ o la min bɛ se ka kɛ hadamadenya la o ka k'a la nka a tɔ ninnu o t'an danbe ye a ka dabila mais malheureusement il faut qu'on se le dise i y'a fɔ cogo min na ORTM tiɲɛ yɛrɛ la wajibi don an k'o fɔ an ye kuma minnu fɔ kɔrɔlen a kuma ninnu kɛra kumaw ye a kumaw barika bonyana u y'a faamuya cogo min na nka o tɛ se k'anw bali ko minnu bɛ yen an k'u dɔn ɲɔgɔn fɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin 31 ko in a ka kɛ gintanba ye a ka kɛ ayiwa hadada ye a ka kɛ bolofa ye minɛcogo yɛrɛ t'a la tuguni pewu ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka jalakiya ko la ORTM y'a la belebele o y'a kolokolo k'a don jamana kɔnɔ ka barikaba don a la barisa 31 bɛ kɛ o ye tiɲɛ ye nka a ka jama in bɔ ka t'u bila kɛnɛ kan k'o kɛ en direct ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛbaw la bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ boli ka taa ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ye a bɛ bɔ en direct télé la ka jamana maabaw yɛrɛ wele u ka taa sigi o kɛnɛw kan k'o kɛ koba ye maa minnu y'a kolokolo k'a don jamana kɔnɔ o ye olu ye sisan u b'a la k'a don région fana na n'a su sera u bɛ to ka région wele ka u ɲininka bɔ aw ka 31 bɛ cogo di ninnu ka 31 bɛ cogo di u bɛ ka denmisɛnninw kolokolo k'u bila nin ko in na anw hakilila k'a fɔ ko outil min ye ORTM ye a ka kan ka jamana bilasira de anw ka éducation tiɲɛnen don bi an ka écoles tiɲɛnen don bi an ka kalanw tiɲɛnen don bi an ka lamɔ tiɲɛnen don bi lamɔsira min b'an bolo wa n'i bɛ se k'i to yɔrɔ kelen ka kuma Mali du bɛɛ fɛ o ye télévision de ye du bɛɛ du fɛn o fɛn bɛ Mali la i bɛ kuma bɛɛ fɛ wa a bɛɛ b'i lamɛn waati kelen kɔnɔ o outil ye télévision de ye a ka kan ka bilasira sira min fɛ o de ye ka denmisɛnninw lamɔ k'u lakanda k'u bilasira k'u jogo a ka kan ka kɛ ten nka ka jogow ta ka tabiyaw ta minnu ni an danbe n'an ka hadamadenya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'u suuru jamana kɔnɔ k'u tinte jamana kɔnɔ f'a ka yɛlɛmɛ ka kɛ jamanadenw laada ye a man kan ka kɛ ten malheureusement o de bɛ sen na ça il faut avoir le courage de le dire o de bɛ sen na wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o de bɛ sen na o ye kow ye ko minnu jamana faamaw fana y'a o barika u bolo n'a dun kɛra olu yɛrɛ u bɛ bɔ u bɛ kuma u fɛ u bɛ hakilila k'a fɔ ko message min bɛ di 31 jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o bɛ wasa kɛ o k'a fɔ ko 31 don kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ k'o fɔ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fo ni maa minnu wulila u yɛrɛ u ye ka taa u ka fɛn min kɛ u yɛrɛ damana k'a fɔ ko u b'o o 31 fêter u ka sow kɔnɔ wali u ka yɛrɛw kɔnɔ ni maa min y'o kɛ o y'i kungo ye i bolo nka ka jamana bɛɛ bila o baara in na bi parce que n'i ye télévision kɔni dayɛlɛ ka fɛn min kɛ jamana kɔnɔ kɔrɔ ye k'a fɔ k'i y'a institutionnaliser ka jamana bɛɛ bila a kɔnɔ de o yɛlɛmɛnen bɛ bi ka kɛ kasara ye a yɛlɛmɛnen bɛ bi ka kɛ fɛn ye dulɔ min bɛ min a su kɔnɔ a tɛ min san kelen kɔnɔ juin ni drogue min bɛ sama a kɔnɔ a tɛ sama ayiwa san kelen kɔnɔ kojugu min bɛ k'a la a su kelen in kɔnɔ san mun bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn min bɛ k'a la ɲɔgɔn tɛ k'a kɔnɔ o san yɛlɛma in kɛra hɛrɛ de ye wa a kɛra tɔɔrɔ de ye hadamadenya ma a kɛra halaki de ye ala k'an kisi k'an tanga bon min ye balawu ye silamɛw sigilen bɛ
jamana sigilen bɛ bɛɛ sigilen don nin ko in na bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin ko in na don o don dɔ de bɛ ka fara a kan nka mɛ a tɛ fɛn fɔ ni 1er janvier kɛra 31 mana kɛ 1er janvier sɔgɔma hôpital bɛɛ lajɛlen bɛ fa dɔw sen garila dɔw kunkolo cira nin kɛra fɛn min na yɔrɔw bɛ yɛlɛma ka kɛ sanga bondaw ye mɛ bɛɛ ɲɛ bɛ nin ko in na wa an b'a to don o don dɔ de bɛ fara a kan maa si tɛ foyi fɔ o kuma jamana bɛ taa min anw bɛ sigi bɛɛ bolo fila dalen bɛ i sen kan k'i daminɛ k'i sigi ka jamana ye a halakitɔ maa si tɛ foyi fɔ o ye fɛn ye fɛn min n'a tɛ se ka bɛn o fɛn min don a tɛ se ka bɛn il faut vraiment dénoncer ça parce que ce n'est pas normal que an ka sigi k'an daminɛ ten ka jamana lajɛ a halakitɔ a man ɲi anw ka diinɛ tɛ sɔn a ma barisa anw ka kira ye ko an ma sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman ni maa min ye fɛn ye n'a kɔnnen don a tɛ bɛn hɛrɛ t'a la ɲuman t'a la a tɛ bɛn maaw t'a faamu k'a fɔ k'a tɛ bɛn fɛn o fɛn ni sariya ko a tɛ bɛn i bɛ taa sɔrɔ hadamadenya la a tɛ bɛn maaya la a tɛ bɛn danbe la a tɛ bɛn sikasi t'a la fɛn min n'i y'a ye n'a kɔnnen don a tɛ bɛn n'i bɛ se k'a yɛlɛmɛ n'i bolo y'a yɛlɛmɛ se b'i ye k'a yɛlɛmɛ maa minnu bɛ se ka nin ko yɛlɛmɛ bi a fɔlɔ ye faamaw de ye ala y'a se d'u ma parce que tulonkɛ min filɛ nin ye n'u bɛ taa kɛ kɛnɛba kan ka télévision wele k'a dayɛlɛ contribuable malien de ka wari de don a bɛ dayɛlɛ k'a di mɔgɔw ma kabini sufɛ fo ka taa se fajiri a k'o bɛ sen na maaw tɛ dɔwɛrɛ la tulonkɛ kɔ ka jamana yɛrɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ tulonkɛ jamana ye foyi t'a la sɛbɛ yɛrɛ t'a la bilen tulonkɛ dama k'o culture k'a cultiver jamana kɔnɔ fo ka ekɔlisow yɛlɛmɛ k'a fɔ tulonkɛ yɔrɔw ye maxi jeune ni dan ka denmisɛnninw bila a bɛɛ ye tulonkɛ de a bɛɛ tulonkɛ a bɛɛ tulonkɛ a bɛɛ tulonkɛ jamana tɛ se ka dilan o kan kan o jamana tɛ se ka kɛ ten hadamadenya tɛ se ka dilan ten n'a fɔra ko tulon tɛ sɛbɛ sa o ye tiɲɛ nka o ye tulon min bɛ dabila kɛ mɛ tulon min tɛ dabila o bɛ sɛbɛ sa dɛ bamananw ko ten ko tulon tɛ sɛbɛ sa o ye bamananw ka kuma de nka o ye tulon min ni hakɛ b'a la ni dan b'a la tulon min tɛ dabila don o don tulonkɛ o tɛ sɛbɛ sa wa o b'a sa koyi o b'a sa fo k'a sa pewu bon ni jamana kɔni yɛlɛmana k'a bɛɛ kɛ tulonkɛ ye ka hadamadenw tabiya bɛɛ lajɛlen kɛ tulonkɛ ye o laban kɔni o ye jamana tiɲɛni de ye dɛ donc vraiment ORTM wo radio privé wo maa wɛrɛw wo bɛɛ lajɛlen ka nin ko in lajɛ ni hakili ye pour que vraiment nin ko an bɛ se ka solution sɔrɔ a la solution ka se ka sɔrɔ a la i ye min fɔ a ka kan ka kɛ an bɛna ɲini fana ORTM mɔgɔw fɛ u ka temps d'antenne d'an ma an bɛ se ka weleli bila ka taa an denw ma k'a bila ka taa an mɔdenw ma k'a bila ka taa an balimaw ma maaw bɛ se k'u ka seli kɛ k'a sɔrɔ seli in ma yɛlɛma ka kɛ jamana ma halaki hakilina min b'an bolo ladilikan min b'an bolo cikan min b'an bolo k'a lase u ma an ka se k'a lase jamanadenw ma nin ko in a bɛ ɲini ka dan tɛmɛ sa dɛ k'a fɔ fana silamɛw ye maa minnu bɛ nin fɛn ninnu san ka na n'u ye nin wo fɛn wɛrɛw wo maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi dɛ i silamɛtɔ ka taa i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ nin ye barisa maa min bɛ sɔn nin ma a bɛ sɔn ko wɛrɛ ma silamɛw ka kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi o la sa diɲɛ nafolo min filɛ nin ye waati ko de don ni diɲɛ bɛɛ dir'i ma i tɛ foyi sɔrɔ adamaden kelen harijɛgɛ kɔ diɲɛ bɛɛ mana k'i ta ye i niyɔrɔ bɛ kɛ maa kelen niyɔrɔ de ye diɲɛ so bɛɛ i tɛ se ka si a kɔnɔ diɲɛ dumuni bɛɛ i tɛ se k'a kɛ diɲɛ fini bɛɛ i tɛ se ka don i kan na n'i ye fini 3 don i kan na mɔgɔw b'a fɔ ko fa b'i la n'i ye sabara 2 don mɔgɔw ko fa b'i la i bɛ maa kelen niyɔrɔ de ta o kuma maaw kana kɛbali kɛ ka taa i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn kuntan feereli ye pour que ka wari dama ɲini fo ka taa i yɛrɛ ka diinɛ tiɲɛ k'i ka hadamadenya tiɲɛ mɔgɔw ka kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi o la dɛ o kuma nin bɛɛ taara ko in an b'an kan bɔ an ka silamɛw ye janko jagokɛla minnu bɛ yen sugu kɔnɔna mɔgɔw k'a f'u ɲɛna u ka ala lajɛ fo u ka diinɛ lajɛ u k'u danbe lajɛ nin baara min filɛ nin ye u k'a nɔgɔya Allah subhanahu wa ta'ala n'i ye ko o ko nɔgɔya ala kama ala b'o ko falen fɛn na fɛn min b'i wasa an b'o ɲini mɔgɔw fɛ ka o fɔ k'o gɛlɛya min ye ayiwa faamaw ye min ka kan ka f'u ye arajo ko ni télévision ko ni hadamadenya ko la a wasara ni faamaw y'o don in chômé o wasara officiellement u ka kan ka kuma min fɔ an ɲɛna u b'o fɔ an ɲɛna
amo me jamana denw a tɔ bɛ mɔgɔw yɛrɛ bolo sa hadamadenya la min bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ gasi ye o ye bɛɛ n'i ka tabiya de don an tɛna don mɔgɔw kan k'u bɛlɛ o la nka mɔgɔw k'a faamu silamɛya fɛti tɛ voilà silamɛya fɛti tɛ hadamadenya yɛrɛ fɛti wɛrɛ tɛ fɛti min don laadala fɛti de don ten a ka kɛ ten o mais k'o yɛlɛmɛ k'o kɛ kasara ni tɔɔrɔ ye jamana bolo vraiment o ka jamana mɔgɔ bɛɛ interpellé don o la dɛ à commencer par les premiers responsables ni u jɔyɔrɔba de b'a la n'u ye ko in nɔgɔya a caman bɛ nɔgɔya ORTM donnen ko in na a ye ko in ɲaga ka se hakɛ min na u yɛrɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔlen a kun tɛ ten kuma an bɛ ladilikan min fɔ an yɛrɛ ye k'a fɔ an balima silamɛw ye o de ye silamɛ bɛ ko o ko kɛ i bɛ nafa min ɲini a la o ye hɛrɛ ye i ka diɲɛ latigɛ la hɛrɛ ye i ka lahara la mais nin fɛn in nafa si t'a la kasara dama de don kasara i yɛrɛ kun ma kasara maa wɛrɛw ma tɔɲɔni fana de don barisa i bɛ si ka girin min kɛ ka jamana yɛrɛ bɛɛ jɔrɔ a kɛ kɛcogo dɔ la maa o maa den bɛ yen ni den b'i bolo i bɛ wuli su kɔnɔ siɲɛ 3 4 5 ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ a dalen bɛ yen barisa ni min t'a bɔra fo ni ala ɲɛn'i ma n'o tɛ a camanw kɛra yan jamana in kɔnɔ yan minnu bɔra su fɛ u dalen bɛ so kɔnɔ a nana f'u ye k'u denw sara ala k'an kisi k'an tanga kuma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi jamana ala ka lafiya d'a ma hɛrɛ ala k'a di jamana ma basigi alhamdulillah minnu bɛ k'an lamɛn radio islamique ni radio danbe la an karamɔgɔkɛ ani an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye conseil islamique président n'o ye alhaji mahamudu diko ye ale de bɛ ka ɲininkali ninnu jaabi an karamɔgɔ i da magara yɔrɔ dɔ la y'a jira k'a fɔ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ k'a fɔ tulonkɛ tɛ sɛbɛ sa nka o ye tulonkɛ min ni hakɛ b'a la i y'a jira fana k'a fɔ an ka jamana mago bɛ kalan na an ka jamana mago bɛ furakɛli ni kɛnɛya la awa ani dunkafa la nka n'an y'a jateminɛ min ye communication y'a jira k'a fɔ nafaba b'a la fangaba b'a la i ye misaliya di i y'a jira k'a fɔ n'i ye télévision so lajɛ n'o ye jabarani ye i bɛ se k'i kuma yen nɔ de jamana bɛɛ b'a mɛn yɔrɔnin kelen o kuma yɔrɔ in n'o kɛra sɛbɛ yɔrɔ ye jamana bɛ sɛbɛ sen ta nka n'o kɛra tulonkɛ yɔrɔ ye ala man kisira jamana kisi ka gɛlɛn o tuma anw fana b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ aw bɛ nin min fɔ k'a fɔ ni nin wagati ninnu surunyara ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma ka mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na bɛɛ k'i ka responsabilité ta jamana bɛ se ka lafiya ni basigi ni sabati sɔrɔ cogo min pouvoir public fana bɛ se ka lafiya cogo min aw ka rôle n'o ye rôle d'éducation ani ka mɔgɔw labilasira taasira ɲuman kan mais aw nana ye i bɛ k'o min fɔ c'est contradictoire par rapport à la politique de l'ORTM i ye misiko kuma min fɔ an b'a dɔn ɲinan misi min ni ORTM y'a kɛ a yirala bɛɛ la o de ye k'an denmusow ta k'u yira ka piriw da u kan k'a fɔ ni min jogo juguya ta sira fɛ awa ɲinan ta kɛra 1,500,000 awa minnu yɛrɛ ye jamana marabagaw ye n'o ye gouvernement ye a ministre de la culture tun bɛ yen ministre avec des relations avec les institutions o tun bɛ yen bon jamana culture dun ye a seko n'a dɔnko ye ORTM dun bɛ ka nin jogo juguya min ta ka sankɔrɔta o t'an ka jamana laada ɲuman ye o t'a tabiya ye aw dun bɛ yan nɔ jamana bɛ se ka lafiya cogo min basigi ni lafiya bɛ na cogo y'a jira k'a fɔ dulɔ ni dɔrɔgu minnu bɛ taa su a tɛ kɛ wagati si nin bɛɛ dun bɛ kɛ wagati kelen in de kɔnɔ donc denmisɛnninw dun de ye ko in fanba ye olu de bɛ bɔ ka taa kojugu la n'a yira olu la k'a fɔ ko nin ko minnu filɛ nin o de ye maa ɲɛnamaya ye awa piri fana bɛ di a la est ce que aw ka baara in bɛ se ka sira sɔrɔ tant que ORTM bɛ nin jɔyɔrɔ in na. bon i ye kuma min fɔ karamɔgɔ tiɲɛ don kuma dɔ fɔra ko tigi fɛ n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala ye ale de ko inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hadamadenw Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan don a ko fɛn min b'u kan ni tɔɔrɔ don n'a b'u kan u ka juguya n'u ka kati gɛlɛya n'u ka ban ala ta ma o de y'a s'u ma n'u ma yɛlɛma ka tuubi ka taa ala ma fɛn min b'u ka tɔɔrɔ la u tɛ wuli ka bɔ yen wa ni maaw fana bɛ nɛɛma la ni ala ye nɛɛma d'aw ma ala tɛ nɛɛma in kɔfɛlɛ k'a kɛ tɔɔrɔ ye abada fo n'a ye nɛɛma in kɛ k'ala kɛlɛ waati min kaida do fɛnw tɛ yɛlɛma u yɛrɛ ye ala ye hadamaden volonté d'i ma pour que ko minnu bɛ yen i ka yɛlɛma don a kɔnɔ i ka yɛlɛma fana laɲini maa o maa wulila ka na aw ka du kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ fɛn tɛ yen i tɛ sigi ko fɛn t'an ka du kɔnɔ nk'i bɛ wuli de ka diɲɛ ɲini
ibe wuli ka jago nyanyini ka aventure nyanyini ka kowero nyanyini o koro e ka fo yel halaya do de soro e ta fe o la halaya ka tuti iba fa ka yele mede o kuma fo hada madum yere ka yele menyini u yere kuna ka donc ka fo ko la halaya min be amma nganga to aka tuti il faut ka nga yele mede o yele men ma kelen ka yele mete de on be wuli nyon fe de ka yele men boluda pour que jugu ya mina tanasi be kata parce que do de ka kewale nana ni yelemeni ye ka nyishi hada madom fo ma wero fo naka wuli ka yelemeni lanyini sansi wera fe arajo mali ni ORTM ni onanyo onon ni e jamana detay mamun bala be baraka jamana dewndi de baraku yere politique min be ya be définir de ka fo ko ni de ka kanga kala ninde be beunga jamana tabiya man ninde be beunga lanyini man ninde be beunga ay wan nafa soro srama ni anga la ya de bebe mais nous sommes souverains on de ba défini normalement mamunu sigelen ba ko kunai ulu maganga wuli doron ni min jiginu kono ka fo ko ye nyuma ye ka ketin amanga ni ma hakele mawdo sondage re ka kanga kew kanyi ngali ke ka opinion nyiniga fami be ka ken abenembe wa benente parce que jamana munu na ni hakilu yelele ndo ka se hake dola ko go be ke jamana kono na se hake dola sondage be ke ka ngali ke ka mo ko opinion do parce que yebe barake mami ye ni na te fangelen fe baranya na wa bara manyew dem senu munu be ho ha ho la duguma ulu damateu jamana e fendi femba de do donc vraiment ye kodo fo ye tien ne min fle ni nya déplorer nya fo bi côté wa mbese ka ka fo abise ka mo toro de nga wajibi do ado ka fo de ne min fle ni ye warte misiko ya damna na ya abadam na do na fe amambo ulu yere damanu de ba kay o ya wala ngata ka ba mo ko be son dola aboro la o ye mali be sen dola c'est ça o ya institutionnalisé million kelen ni ko be di prix la million kelen be di moto be di famaro be di ni bela jeni ye prix abedi mami ma kalangote famara kote kwa da ko chekani atama ko kanyi abi yere yira nyana kamaloya ni sameni aywa mago be ko la ko bela jele mbodem senu huna an feya kunungo ma kuntese dimzo manne mi be santan duru santan woro santan wulumfla o kanna afa from anamo ke from ani jamana ni nya bela jele nyebala abi sigi ki nganya ki yere yira mo est ce que o ya hadama de adam bedoye ni ma woro yo ke wulu ya famote mais est ce que on ga abe wajibi on ga ni fi on fe mege nya yoro woro la fo ka on fana barawa non c'est malheureux mais ni ye fait et ça abe école de ça mahoma betani ko non abe école de namuno ka kanka kalanke ka aywa famu ya soro ka jamana tashini hakilna sugum no beddo lukuna ka ubla sara ni famu no ye oyeni dugumunu nani ko hakil ni fan sugu te saka jigi mo kono ka be ke abeke ni bela jelena ina foto moktu nyoko de la ka fa digirula nga kuma ye chende anyo na dugu fando bewo amaka ka seka ke yoro dowla bi akara jiwo yo ya do fa mbefe abeke dugu bela jelena ke yoro bela jelena parce que ni pa mi mbora télé re la ka ke jamana la dai ka ba jamana famo bitasigi ko min kungoro ko ke ko baye ko bunyi ministru be tu sigi ko min ko na se ko ni dongo ministru bitasigi ka ke ko min na zoro jamana ka se ko na dongo doye ni fanay c'est pas vrai c'est la promotion de la dépravation a tien ko yo de ni mun plane avec nye yoro wara la koy mais on n'est pas obligé on veut me que nye ko no fa ndo fe fo fanaka ka on bara parce que comment me kono Mali fanati adamana yoro he on n'est pas isolé, nous sommes quand même dans le monde comment faire mais que yoro la fa ka ka fana fait mais ça veut dire que spécifiquement faut être en molo ko nga kanga min préserver c'est extrêmement grave jamana be malgré que bi globalisation ni mondialisation be dien kono ka fo dien wala ngatala ka do nyona bele jele ma nyini idon lembe ni tabian ni la hala mi ikase ko préserver
nya fi nya na mbese ga ka boko Swisu kunu wa kuna cheni o don o ya jira ka boko ka misuru jo ka ke minare o wa wele ku ka ta salalaw micro fana to yoro la ka boko seli be wele nya be ka me minare imbe ke ndoro pour que ni yoro yira ka don ko mbesiridu o ko o min flene o bulu ka dugu tabiya yele me wulu to fe o nu ka culture nu dambe ti ta ɲɔgɔn fɛ alors démocratie jamanaw de don silamɛw de don olu sigilen bɛ yen hakɛ b'u bolo minnu nana sigi olu bɛ yen dɔw wolola olu ye silamɛw ye dɔw yɛrɛ y'u ka jamanadenw u yɛlɛmana ka kɛ silamɛw ye mais comme minoritéw de don ko in bɛ jate ninnu fɛ fana k'a fɔ ko olu lasali n'u danbe tɛ nin ye donc u ye nin ɲɔgɔnna baaraw kɛ bi nin kuma de bɛ Europe fan bɛɛ fɛ donc mɔgɔw kana miiri k'a fɔ ko ɔhɔn anw ka jamana ye laïque ye anw ka jamana tɛ diinɛ jamana ye anw ka jamana tɛ nin ye o tuma mɔgɔw an tɛ se ka nin wajibi an yɛrɛ kan non anw ka jamana ye diinɛ jamana ye anw ka jamana ye danbe jamana ye anw hali ni laïque don laïque kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko diinɛ t'i la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko danbe t'i la nin ye baara minnu ye baara ɲumanw tɛ i ye min fɔ hali ni anw kumana ni min filɛ nin ye n'o kɛra fɛn ye n'a sankɔrɔtɔra bi janko nafolo ko donnen ko la million ni ko bɛ di maa ma n'i nana ka na i ɲɛ jalen kuma min n'a man kan ka fɔ i y'o fɔ i na n'i jɔ diɲɛ bɛɛ k'i ye kabini mɔgɔw bɛ maloya n'a ko ye fo bi maa si tɛ maloya la bilen maloya ko t'a la bilen kumasuli ko t'a la bilen wasona ko yɛrɛ de don bi n'o tɛ kunun ko maa kun tɛ se k'a miiri k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ olu de nana n'u kolongolo dɔɔni k'u dɔɔni fo k'o bila Mali yɛrɛ ka culture la ka a wajibiya mɔgɔw kan sisan yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ n'a bɛ kɛ région min na gouverneur bɛ taa maa wɛrɛw bɛ taa fɛn wɛrɛw bɛ taa donc u y'a institutionnaliser ka kɛ jamana taalan dɔ ye nin san yɛlɛmako in fana u b'a daminɛ ten de sisan u filɛ nin ye ka place de l'indépendance u y'a ta kabini u bɛ mɔgɔw ta bɔ fɔ sisan u yɛrɛ ye initiative ta plan de l'indépendance u bɛ balofanaw wele u bɛ concertkɛlaw wele u bɛ fɛn wɛrɛw wele denmisɛnninw nin kan kun ye maa minnu ye olu b'u wele k'u fara kɛnɛ kelen kan ka tila k'a médiatiser ka jamana bɛɛ don tulonkɛ in da fɛ ɔ ni bɛɛ wulila ka taa place de l'indépendance in sɛgɛrɛ mototigi denmisɛnninw na u hoha n'o ta ka segin accident min bɛ k'a la ni senkari min bɛ k'a la ni kunsɔgɔ min bɛ k'a la jɔn nɔ don maa min taara jama fara ɲɔgɔn kan ye ale nɔtɔ yan donc vraiment o ye fɛn minnu ni karamɔgɔkɛ a kiti ka gɛlɛn dɛ n'i y'a fɔ a bɛ kɛ bon u y'an attaqué u ye nin fɔ an ma u ye nin fɔ attaqueli ko tɛ o c'est des problèmes qui sont réels jamana problèmew don et c'est réel jamana ka éducation tɛ se ka ɲɛ ni dɔw bɛ kogo jɔ dɔw b'a ci o bɛ dilan wa a tɛ dilan jamana nin tɛ jamana jɔ o tɛ jamana jɔ ni nin b'a jɔ bi b'a sɔrɔ ko an ma diɲɛ bɛɛ dan wa n t'a jɔ o jamanaw bɛ diɲɛ in kɔnɔ u bɛ Afiriki kɔnɔ nafolo min b'a la a tɛ yɔrɔ si i taamatɔn bɛ talon jamana nka a ye mun y'u ye a ma foyi y'u ye parce que u y'u ta kɛ tulonkɛ ye k'u ta kɛ dulɔbami ye k'u ta kɛ ayiwa jugujuguya ye olu bɛ tɔɔrɔ ni ayiwa kojugu bɛɛ lajɛlen na maa wɛrɛw bɛna nafolo in cɛ u bɛ taa n'a ye n'Ala ma jan kɛ o ɲɔgɔnna kow de b'an sɔrɔ Ala k'an kisi k'an tanga n y'a fɔ cogo min na jamana ko bɛɛ lajɛlen ma kan ka kɛ tulonkɛ ye dama non tulonkɛ tɛ fɛn dilan koyi tulonkɛ ye waati ko de ye n'i tilalen ko baara de la i bɛ dɔ kɛ tulonkɛ la i bɛ dɔ de k'a la mais i tɛ se k'i waati bɛɛ lajɛlen kɛ tulonkɛ ye bon instrument min bɛ jamana bolo n'o ka kan ka jamana conscientiser ka hakili di jamana ma ka jamana bilasira ka jamana keguya ka jamana lafaamuya fɛn ɲuman minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ dɔw la ni kodɔn ni ayiwa fɛn minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ dɔw la k'o yira an na ka jamanadenw hakiliw former k'u bila o sira in fɛ o ye ayiwa télé ni radio de ye parce que o de ye jamana ɲɛ ye o de ye jamana tulo ye bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a mɛn adamaden bɛ fɛn min ye i bɛ min mɛn i bɛ kalan o de senfɛ n'o yɛlɛmana ka kɛ tulonkɛyɔrɔ ye n'a yɛlɛmana fɛn o fɛn ni fɛn jugu don o de b'a kolokolo k'a don jamana kɔnɔ jamana bɛ dilan cogo di c'est pas possible ni kuma in fɔra kuma in ka gɛlɛn mɔgɔw hakili ma mais c'est la vérité il faut vraiment mettre fin à ça il faut que fɛn dɔw ka kɛ parce que kalanso de don kalan tɛ dɔwɛrɛ ye koyi hadamaden bɛ i bɛ min ye ani i bɛ min mɛn o de b'i kalan kalan y'o de ye fɛn o fɛn ni ɲɛ b'a la don o don o de bɛ don i cerveau kɔnɔ
i bɛ fɛn min mɛn don o don o de bɛ tu kɔnɔ o de ye kalan ye bi télévision bɛ du bɛɛ kɔnɔ min bɛ y'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔw keguya a bɛ mɔgɔw lasɔmi a bɛ mɔgɔw lafaamuya mais autant a bɛ se ka dilanli kɛ autant a bɛ se ka tiɲɛni fana kɛ donc o instrument o ka kan ka lajɛ ka orienter k'a bila fɛnw na jamana ka nafa caman bɛ fɛn min na jamana ka nafa caman bɛ fɛn min na o kuma ka mɔgɔw sensibiliser pour que ni min filɛ nin ye parce que i y'a fɔ cogo min na n'an taara sigi ko nin kana kɛ en même temps ORTM bɛ ayiwa publicité la ko nin bɛna kɛ kɛnɛ ka yen fɛ nin bɛna kɛ yen fɛ nin bɛna kɛ yen fɛ 31 su la i y'a dɔn a ko kɔni o ye ala ka nɔgɔya dɛ o ye ala ka nɔgɔya dɛ mais o man kan ka anw bali ka dɔ fɔ barisa yɔrɔ dɔ tiɲɛna o ka fisa a bɛɛ tiɲɛni ye fɛn dɔ tiɲɛna o ka fisa ayiwa a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o tiɲɛna mɔgɔw ma kan ka u sigi ka sɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka dilan non o de ma kan ka kɛ a bɛ se ka dilan ni maaw jɛra ka fɛn min tiɲɛ ni maaw fana o maa kelenw mana jɛ ko an k'a dilan n'ala sɔnna a bɛ dilan o mais fɛn de tɛ dilan a yɛrɛ ye fɛn tɛ dilan ni volonté tɛ yen fɛn tɛ dilan ni maaw hakili la k'a fɔ k'a tɛ se ka dilan fɛn tɛ dilan ni maa si mago t'a la o tɛ dilan nka n'an bɛɛ lajɛlen kɛra ŋaniya kelen ye ka kɛ hakili kelen ye fɛn bɛ dilan o fɛn bɛ dilan a bɛ se ka dilan fana n'i ye ko min ɲɛnen ye mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a dilan de fɛn de tɛ dilan a yɛrɛ ye il faut que jamana mɔgɔw k'o de faamu démission totale min bɛ jamana in kɔnɔ démission collective bɛɛ k'i sigi ka i bolo bɔ fɛn kɔnɔ k'a to k'a tɛ se ka dilan o de ye kojugu ye wa o de bɛ ɲini ka jamana in sɔrɔ bi jamana kalanko o y'a sɔrɔ ka ban maaw ko a tɛ se ka dilan bila wa a dilanla wa fɛn o fɛn nana jamana kɔnɔ bɛɛ ko nin kɔni maa si ka n'i yɛrɛ sɛgɛn non o kuma min filɛ nin ye o de ye kojugu ye ça on doit pas accepter ça mɔgɔw ma kan ka sɔn o de ma k'a fɔ k'a tɛ se ka dilan a bɛ se ka dilan a bɛ se ka dilan télévision so y'anw ka télévision so de ye minnu b'a la an yɛrɛw don silamɛ ɲumanw bɛ yen maa ɲumanw bɛ yen maaw bɛ yen fɛn caman bɛ kɛ a b'u yɛrɛ dusukun tɔɔrɔ u ta a man d'u ye anw b'a dɔn a caman bɛ yen an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a caman bɛ yen ɔ ni hakiliw farala ɲɔgɔn kan ko caman bɛ se ka dilan mais il faut k'a fɔ jamana fana ye il doit y avoir une politique communicationnelle nationale alors que ko in kana kɛ professionnel dama mais orientation dɔ ka kan ka kɛ jamana communication la pour que ka jamana yɛrɛ ka taa cogo ni jamana hakilina ni an b'a fɛ ka baara min bɛ kɛ an b'a fɛ a buti fɛn dɔ de la parce que n'i bɛ maa kalan i b'a jigi a ka kɛ nin de ye sini kalan kun tɛ n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye ten dɔrɔn i bɛ maa bila ka denmisɛnnin ta a ka kuranna durusi e min b'a la k'a bila kuranna durusi in na i b'a jigi de a ka kɛ fɛn dɔ ye sini o kuma jamana télévision so ye jamana kalanso dɔ ye arajo ye jamana kalanso dɔ ye ani école bɛɛ lajɛlen ka kan i bɛ maaw bila a la fɛn dɔ de bila a la ka mɔgɔw kalan pour que u ka fɛn dɔ faamu sini kɛnɛ a bɛ kɛ ten de o a tɛ kɛ ten dɔrɔn k'a fɔ ko tulonkɛ fɛn don an b'a dayɛlɛ pour divertir et puis ni information nana information bɛ k'a la n'o banna a banna et puis a tɔ bɛɛ ye tulonkɛ ye non ça doit orienter les gens ka kan ka orientation de kɛ ka hadamadenw bilasira jamana yɛrɛ b'a fɛ jamanadenw ka taa hakilina min na an denmisɛnninw m'an bolo an mɔdenw n'an denw ayiwa u ni jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen ka u hakili gɛngɛ k'u orienter ka taa fɛn dɔ ma a faamuya cogo dɔ ma jamana ka politique ka kan ka k'o de ye maa minnu ka kibaruyaw bɛ s'an ma n k'o de don communication bɛɛ lajɛlen a tɛ kɛ kunfɛ ten o fɛn dɔ de bɛ ɲinɛ a kɔnɔ i ye mɔgɔ min ma ye n'a bɛ communication kɛ k'a baara i bɛ taa sɔrɔ orientation dɔ bɛ yen hakilina dɔ bɛ yen a bɛ k'o de défend a b'a fɛ o ka faamu ale ka laɲini in kɔnɔ hali n'a ma fɔ a da la mais n'i ye anw ta in lajɛ bon i b'a faamu k'a fɔ ko objectif wɛrɛ tɛ ko in na an ye information di mɔgɔw ma n'o banna on s'est diverti non ko in ma kan ka k'o ye c'est un outil de développement ka kan ka hadamadenw hakili dayɛlɛ ka hadamadenw bilasira ka hakilima parce que n'i ye hadamaden dilan a bɛɛ dilan la voilà a bɛɛ dilan n'i y'a dilan cogo teliman dɔ ye parce que an filɛ ne ka kuma arajo min na nin maa b'a yiri ka bɛna a lamɛn ɲɔgɔn fɛ o solution bɛ mɔgɔ bolo ni arajo tɛ i tɛ se e bɛ se ka kuma maa b'a yiri ka fɛ siɲɛ kelen k'a sɔrɔ i b'i nɔnna olu yɛrɛ fana b'u nɔnna e bɛ kuma in bila ka t'i mɔgɔ wɛrɛ la kuma in bɛ yaala u nɔfɛ mun bɛ se k'o se mɔgɔw ma ni arajo ni tele tɛ
utibe bi mi nga boko boa non on m'a exploité ça ko nye ma vraiment avec ko juguye ça donne l'effet contraire ala kan kishi kantan muruda fla de do abeti gele ke fambe fe abisa kam mo nye to mana abisa kam mo sate ambanyi na ala fe ala kan tan ke mo nye fene ala kana ke mo sai amina nyingali laba mi nyeshima ni ambela je kuma ina me abunu meka na me radio islamique ni radio damela ankara mo ke no alaji mamudi ko ya meka nyingali no nyeshi aledema ya ira ka fo jamana orientation de kanga kala communication na la nyindo de kanga kala boni kuma fora amunu nye komo ye amba lame amba famu ka fo a anga nyemo mi fo chiendo me beni joro do jamana kono out alata ko fe ni jamana islamé be fara nyonga awa olu fana ka kuma foro de au conseil islamique ala o nyemoya kalfa ema awandu ma do alhamdulillah anga jamana be islamé donc na be islamé a famba dans la grande écrasante majorité au kuma o fana o ka be sigi minka il faut que mo ka soma jamana nyi la da nyuma jamana do awa jogo nyuma jamana do islamé jamana do iko ye misaliata ka fo ni tomuktu mana fo mali kono dron dîner be fo donc o depuis fokata UNESCO ki sendo akola no olla nyini bon ma vega nyingali minke ya yira ka fo famaw ku joro la bon vraiment est-ce que anyo wertem ta fo chum est-ce que famaw yere fana au problème te poser parce que tu sais ka ta mo ka keneka ere ka ta ka appareil ka tlatun ke mo ko kele bon il y a quelque chose que nous on comprend pas ministre va keneka kodo sebe côté est-ce que si ça comme to jamana nyemo vraiment le président de la république vraiment awre ka soma ka yira la ka fo au conseil jamana jola de awa joluma andi lafia non na jamana kono la nyino la nyimbe o be no ya jamana kono est-ce que a manka sa jamana tigire ka fo e kenere ka o be fotola mimma to aka fa mo conseil be ka la nyini minke ka orte mbo ni toro na ka nyesi jamana de mo est-ce que o te solution finale bon karamon njimi ala kan ben sawa solution do nga étape ko de do aw nga jamana mo ka famu ya chugo tuma dola akagele amora ko do la san o ko do ko e ambala amatlala ni ye ko do wuli chugo dola wa famu de ka fo sangwani islamo wulendo sa ku dishida ko bela wala o kuma u b'a fɛ ka jamana yɛlɛma an bolo u b'a fɛ ka kɛ intégrité jamana ye u b'a fɛ ka kɛ nin jamana ye u b'a fɛ ka kɛ nin ye ko yɛrɛ min bɛ yen o b'o dogo ka nin ta ka birifini ye ka d'a kan il faut que mɔgɔw ka faamu k'a fɔ ko in sababa t'o ye n ye kuma in fɔ n b'a fɔ ni ka kɔrɔ de parce que n bɛ mɔgɔw ka mentalité dɔn n b'o ka faamuya dɔn an delilen bɛ fɛn min na c'est le laisser aller ko ka to aw bolo dɔrɔn cogo min ka d'aw ye a k'a kɛ ten jamanadenw hakɛ t'u ye opinion t'u bolo hakilina t'u bolo u k'a fɔ ko ka to aw bolo dɔrɔn n'a ka d'aw ye cogo min na a k'a kɛ ni don min kuma kɛra jango ni kuma kɛbaga kɛra diinɛ mɔgɔw ye o kuma u n'a yɛlɛmɛ sa ninnu b'a fɛ k'anw ka jamana kɛ cogo min na non on est un pays laïque k'a fɔ k'u bɛna na non intégrisme ya wa u bɛna o de sinsin an fɛ yan wa u bɛna o de kɛ tan k'a ɲini ka mɔgɔw papa k'u siran ka ko in kɛ ayiwa silamɛ kati gɛlɛnw ni silamɛ ko gɛlɛntigiw ka ko ye k'a sɔrɔ u yɛrɛw ba dɔw ni ala cɛ k'a fɔ k'o tɛ il faut qu'on dise les choses vraiment o tɛ bɛɛ lajɛlen fana b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ mais tiɲɛ ye min ye c'est que tiɲɛ yɛrɛ la laisser aller be ça il faut qu'on se le dise c'est regrettable mais il faut que akafo vraiment il faut que akafo o yertem dama te koy jamana yere ko no bila la do ba ko no chanala ma hakli ma bela jeli akakan ki la jor jamana imbe nyine ka ke password fon fen na sa jugu la be ka teme bon ni ma o ma wuli ku hakli fara nyon ka ko nunu laje ni hakli ko nyumante de jamana ka kɛ bi ko in bɛ cogo min na bi a cɛ man ɲi dɛ drogue bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dulɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kojugu warilen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa wɛrɛw bɛ na n'u nana an fɛ yan olu kɛ u ka an dɛmɛ ko wɛrɛ la o tɛ kɛ
u bɛna barow de dayɛlɛ yan u bɛna maison de passe de dayɛlɛ u bɛ fɛn wɛrɛw de dayɛlɛ mɔgɔ t'a dɔn fɛn min bɛ feere a fɛnw kɔnɔ maa wɛrɛ min ni y'an teri ye n'i b'a fɛ k'an dɛmɛ n'i nana na usine jɔ yan na baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ yan ayi i b'a ye u bɛ ka soniw de minɛ k'u dayɛlɛ k'u kɛ ayiwa maison de passe ni jogojugu kɛ yɔrɔw ni fɛn wɛrɛw ye i yɛrɛ t'a dɔn a dɔw yɛrɛ fɛn jumɛn b'a kɔnɔ fɛn jumɛn b'a kɔnɔ jamana ma kan ka kɛ ten non n'o dénoncera o ma kan ka faamu k'a fɔ ko o ye ko wɛrɛ ye ayi diinɛ bɛɛ lajɛlen ka kan ka nin dénoncer hakili ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko minnu filɛ nin ye hɛrɛ tɛ jamana ma hɛrɛ tɛ jamana ma mais n y'a fɔ cogo min na anw bara yan n'i ye nin dénoncer ni maa min bɛ concerné a ko la o kuma o bɛ kuma yɛlɛmɛ an y'a fɔ kabini o la o Diko ma na wa ɔhɔ nin y'a daminɛnen de ye o ɔhɔ u bɛna diinɛ gɛlɛya de nana an ma u b'a fɛ ka jamana in kɛ tan de u b'a fɛ ka jamana in kɛ tan de u b'a ɲini ka aw ni faamaw kɔ di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ aw bɛ baara min na faamaw dɛmɛni don jamana dɛmɛni de don barisa jamana sabatili de don i tɛ se ka jamana sabati ka jamana dilan ni jamanadenw ma lakanda k'u bila hakili ɲuman kan o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o l'éducation est primordiale et l'éducation est un tout éducation tɛ an bɛ école min na dama non jamana yɛrɛ bɛɛ bɛ éduquer de a bɛ éduquer jumɛn ni formation ni information de jamana bɛ bilasira de hakilina dɔ de bɛ yen hakilina dɔ de bɛ yen min bɛ jamana bilasira ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw orienter ka mɔgɔw canaliser o ye éducation de ye o éducation tɛ an taara école la an nana dama o non o ye enseignement de ye l'éducation au sens large du terme bon nin baara in de dabilala jamana kɔnɔ ka jamana bila ten o tɛ se ka dilan 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 bon anw ka faamaw hakilila k'a fɔ ko u ka sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na walima u k'u da don nin ko ninnu na walima u ka ye nin ye cogo yɔrɔ ninnu na barisa a maloya b'u la u ka ye wajuli kɛnɛ kan n'i y'u ye wajuli kɛnɛ kan fo ni campagne de surunyana n'a ye maire min wele n'a b'o ka a b'a ka kin na o bɛ na sigi aw da fɛ o waati la a bɛ na sigi aw kɛrɛfɛ a bɛ dɔ di aw ma a yɛrɛ bɛ sigi aw kɛrɛfɛ o b'a sɔrɔ campagne ko bɛ sen na o ye maires ni maa wɛrɛ minnu n'o tɛ ministre wajuli kɛ yɔrɔ la a bɛ taa mun ɲini olu hakilila k'a fɔ n'o man kan mais maloya t'a la ka t'i sigi kɛnɛ kan a denw filanw u bɛ t'u yɛrɛ walaka yɔrɔ min na k'u ka u lebu yira olu fɛ o ye ko ba ye mais c'est-à-dire que c'est extrêmement grave anw yɛrɛ ka mɔgɔw ka hakilina sugu yɛrɛ de man ɲi quoi tellement u bɛ siran yɛrɛ k'a jira k'a fɔ k'u ye silamɛw ye hali ni min b'a fɔ ko ni mankan wuli an bɛɛ ye silamɛw ye koyi nka ni ko wɛrɛ fɔra u bɛ t'u jɔ non 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 an ye silamɛ mais on n'est pas des extrémistes hein anw tɛ ayi non 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 c'est dommage que vraiment nin faamuya sugu ka kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw ka complexe fo ka taa se nin hakɛ in na non o man kan o ni fɛn min t'an danbe ye an danbe tɛ na ni fɛn min kɛli man kan an man kan k'a kɛ anw ka jamana maaba taa yɔrɔ de b'i la kɛ yɔrɔ de b'i la fɛnw bɛ yen maaba ka ye o yɔrɔ la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i ka maaba y'a buruja la i ka fɛn tɛ i man kan ka ye o yɔrɔ la maaba ka fɛn tɛ kɛwalew bɛɛ ye maaba ka kɛwale tɛ maaba ka kɛwale tɛ vraiment an kɔni an bɛ min fɔ ka kɛ ka kuma datugu o de ye hali bi an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ jamana ala ka sabati jamana ala k'a ka hɛrɛ caya mɔgɔw kana faamu k'a fɔ ko ni fɛn min yera jamana kɔnɔ ni ayiwa an yɛrɛ ka faamuya n'an ka ko filɛ cogo la a tɛ bɛn o dénonceli walima o fɔli o de ye an b'a fɛ ka jamana de yɛlɛmɛ k'a kɛ kɛcogo wɛrɛ la min b'a to non n'an ye yɛlɛmɛ k'a kɛ kɛcogo o kɛcogo i bɛ taa sɔrɔ o de ye ɲuman ye jamana ma ni maa min ko hadamadenw jogo ka ɲɛ jamana kɔnɔ dulɔmiba min bɛ jamana in kɔnɔ ani dɔrɔgutaba min ni denmisɛnninw b'a kɔnɔ jamana in kɔnɔ o ka kɛlɛ jogojuguya yɔrɔ minnu carilen bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a fɔra ko mɔgɔw ka tɛmɛ o kɛrɛfɛ tɛmɛ kɛrɛfɛ bɛ se ka k'o la wa e bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ nka i den tɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ o i mɔden tɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ o tɛmɛ a kɛrɛfɛ o de y'a dilancogo ye wa a dilancogo t'o ye o non il faut solutionner il faut qu'on trouve des solutions à ces choses là an ma wajibiya ka sɔn o ma o ka jamana bɛɛ yɛlɛmɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ baaraw ye fan bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka yɔrɔ bɛɛ ka drogue ta yɔrɔw ye parce que a baara fitinin ninnu drogue de bɛ fɛɛrɛ a kɔnɔ
drogu ba be kono jugu ya ni drogu dama de ba kono ka demsen be tiɲɛ maaw sigilen bɛ fɔ ni jamana bɛ tiɲɛna don min na ka firi an bɛ sɔrɔ ka wuli k'a fɔ k'an bɛ kuma f'u la kabini sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a ko la so mana jɔ tile fila ni nana dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ampolini dɔw siri-sirilen b'a la chinois-kanw sɛbɛnlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fan yɔrɔ bɛɛ wa dugu kɔnɔna na mɔgɔw ka quartiers n'u siyɔrɔw n'u u bɛ yɔrɔ minnu na u b'o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen de ta tuma bɛɛ mankan bɛ sen na u y'an bali sunɔgɔ la u y'an kɛ tan o de bɛ ko ninnu na bon nin fɛn ninnu na c'est devenu des nids de bandits a danger yɔrɔ yɛrɛ ye min ye bi drogue marifa gulɔ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka feere nin yɔrɔ ninnu na c'est des nids de bandits maaw b'a a kɛnɛmana de ye mais a kɔnɔna kojuguba de b'a la ni jamana sigira nin se ka criminalité bɛ taa se yɔrɔ dɔ la maa si tɛ se ka a contrôler tuguni parce que nin fɛn masinaw mana caya yɔrɔ la dɔrɔn a tɛ contrôler tuguni ni drogue kɔni y'i sen don jamana kɔnɔ k'a fan bɛɛ lajɛlen minɛ fɛn min bɛ tugu a kɔ o ye marifa ye ani maafa ye nin fɛn saba de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ drogue ni marifa ni maafa olu de bɛ ɲɔgɔn kɔ n'a warala jamana kɔnɔ o kuma jamana tiɲɛnen y'o ye n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ a liberiyaw ni a sierra leonew ni a yɔrɔ wɛrɛw foyi ma u déstabiliser fantanya kun t'u la warintanya kun t'u la ji dɛsɛ kun t'u la nka hadamadenya de dɛsɛr'u la fo k'a jamanaw tiɲɛ a labanna o mɔgɔw de yɛlɛmana ka kɛ ganguw ye ka yɛlɛma ka kɛ rébellion ye ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye ka u dama ka loi sigi jamana kɔnɔ fɛn juguw de don mɔgɔw ma kan ka sigi fɛn minnu kɔrɔ ka jamana ye fɛn juguw ani jogojuguw o bɛ kolokolo jamana kɔnɔ mɔgɔw ka kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi a la dɛ anw ka garanti min b'an bolo o y'anw ka foi de an ka limaniya n'an ka diinɛ o de y'anw ka garanti o de b'an kisi ko caman na fɛn min b'o dégrader k'o tiɲɛ an ma kan ka sigi o kɔrɔ k'o lajɛ ten an b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana kanda ala ka hakili ɲuman di jamana ma assalamu alaikum waalaikum assalam wa rahmatullah an bɛ kɛnɛ min kan o ye minibara ala kama tɔn ye aw minnu bɛ k'an lamɛn radio islamique ni radio danbe la an karamɔgɔkɛ a n'an ka alimami a n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye conseil islamique président ye a ye kuma minnu fɔ an bɛɛ lajɛlen y'a mɛn yan'an ka wuli sa an bɛ Alahu taala deli ala k'an bɛn sababa ma an bɛ jɔ a ka kuma laban kan n'o de ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ garanti min bɛ anw bolo o de y'an ka diinɛ n'an ka limaniya ye awa o min filɛ nin an b'an ka sigi k'a lajɛ awa o ka dégrader o de ye mun ye k'o lafu o bɛ lafu ni sira cɛjugu minnu ye awa ni o dɔ de ye ORTM ka politique de dépravation n'o de ye k'a fɔ a bɛ baara min boloda n'o de bɛ kɛ sababu ye ka malangoloya ani jogojuguya k'o ɲɔ ɲɛ mɔgɔw bolo awa min y'an ka denmisɛnninw ye n'o ye de sini ɲɛsigi ye ORTM ma se ka foyi sɔrɔ k'a yir'u la ni film kuntanw ani dɔn kuntanw ani dɔn langolow ma da o yɛrɛ dɔrɔn ma u tilara tuguni ka na Miss ORTM sigi awa sigikun foyi ma y'a la fo an ka kalandenw o musomanamaw minnu kan ka kɛ denbayaw ladonmɔgɔw ye awa ka denw kanda ka denw bilasira ka olu bila jɛnɛya sira kan ka jɛnɛya sankɔrɔta ka jɛnɛya wasa u ɲɛkɔrɔ awa ka piri k'a la piri nana monter fo kana se ni maa min ka jogojuguya sankɔrɔtara ka tɛmɛ bɛɛ ta kan ɲina ORTM ka n'a dɛmɛbagaw awa o ye 1,100,000 u y'o de di mɔgɔ fɔlɔ ma min jogo juguyara ni bɛɛ ta ye n'o de ye Miss ORTM ye nka o ma da o dɔrɔn ma u ye an ka minisiri min ni o ye seko ani dɔnko o minisiri k'o wele a kɛnɛ kan awa ko ka taa awa ka bonya da olu kan seko ni dɔnko tɛ dɔwɛrɛ o de ye anw ka jamana danbe a n'a tabiya a n'a jogo o de ye o minisiri ye aw bɛɛ lajɛlen k'a faamu aw minnu ye silamɛ aw minnu ye maliden k'a fɔ min ye jɛnɛya ye ani jogojuguya ka minisiri wele ka t'o kɛnɛ kan a ka t'i sigi ye awa min ye an ka alako n'an ka silamɛya ye Mamudu Diko y'a jira k'u tɛ taa donc mais ni dun y'u ɲininka u b'a fɔ an bɛɛ ye silamɛ bon nin kuma in ye kɛnɛkanko ye anw tɛna jaabi di a la mais an bɛ kuma ɲɛsin an balima silamɛw de ma u k'u hakiliw dayɛlɛ ka faamuyali kɛ k'a fɔ o conseil islamique bɛ kɛlɛ min na n'o de ye lafiya ni basigi ani ɲɛtaga o ka sigi sabati jamana kɔnɔ o tɛ ka sabati abada ni mɔgɔw jogo tiɲɛna parce que ni adamaden tiɲɛna komi Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ cogo min fɛn bɛɛ de bɛ tiɲɛ donc o ko min filɛ nin ye a y'o misaliya d'a ma k'a fɔ jamanaw caman bɛ yen dɔwɛrɛ m'u ci kɔngɔ tɛ minɔgɔ tɛ jogow de tiɲɛna o misaliya anw yɛrɛ b'o dɔn n'i ye ayiwa sanfɛ jamana ninnu lajɛ
foyi mu mago sa ni duloba min ni jɛnɛya tɛ awa ORTM kelen bɛ ka o dulo minnu filɛ n'a b'o publicité o yira télé la komi Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ cogo min ani ka prix di jɛnɛya la u ka laɲini ye de anw ka jamana in ka ci komi o jamana ninnu cira cogo min ni Ala sɔnna komi Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ cogo min ORTM de bɛ fɛrɛ ka ci jamana tɛ ci o kuma in silamɛw a bɛɛ k'a faamu ka fɔ Alhaji Mamudu Diko bɛ ka kuma min fɔ nin ye kuma de ye ka fɔ hakilima bɛɛ lajɛlen kan k'a faamu n'i b'a fɛ ka jamana ci n'i ye dulɔmi ani jɛnɛya n'i y'o sankɔrɔta jamana o jamana kɔnɔ o jamana laban o bɛ ci de siga si t'a la o kuma an b'an ka sigi ka ORTM lajɛ u ka nin jogojuguya in sankɔrɔta jamana kɔnɔ ka sɔrɔ loi si ma institué o loi tɛ yen komi Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ cogo min ka fɔ décret de bɔra min b'a yira ka fɔ ORTM ka nin jogojuguya in k'o ta k'o kɛ k'o wajibiya jamanadenw kan ka tila k'a kɛ ko ye ko min kɔrɔtara f'a laban nana kɛ ka kɛ kasara ye jamana ma Ala k'an kisi o tuma an ka wajulikɛla dɔ fana bɛ yen n'o ye Madu Dunbiya ye komi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale ye wajulikɛlaba ye ayiwa min ye nin ko ninnu ye n'o de ye ORTM kelen bɛ ka jogojuguya min ta ani dantɛmɛ min ta k'a ɲɛsin silamɛw ma u ma da jogojuguya ni dantɛmɛ ta k'a ɲɛsin silamɛw ma hali silamɛw ka émission min bɛ yen n'u ka diinɛ émission ye ORTM b'o bila fo ni dugu tilara nka min ye chrétienw ta ye komi Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ cogo min wagati ɲuman n'o ni journal banna hali n'a kɛra selisu ye ORTM b'a kala kufu bɛ teliya k'a kala o bɛɛ kɔrɔ ye mun ye ka silamɛya datugu ka silamɛya kɛ kɔfɛko ye ka silamɛya lagosi ka jogojuguya ani kojugu n'o ye filimujugu ye ani malaŋolonkow k'o ta k'o sankɔrɔta tellement ORTM tɛ silamɛya fɛ hali an ka diinɛ masala minnu n'u kan ka bɔ n'a b'a bɔ dugu tilama fɛ nka u yɛrɛ ka jɛnɛya filimu fitiri ni safo cɛ tuma min anw bɛ taa fɔ Allahu akbar Allahu akbar wa shahadu anna Muhammad rasulullah o tuma de ORTM bɛ jɛnɛya filimu ta ka bila an ka duw kɔnɔ komi Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ cogo min télé n'i y'a bila ɲuman sira kan a bɛ ɲɛli kɛ n'i y'a bila juguman sira kan a bɛ tiɲɛni kɛ nka nin bɛɛ lajɛlen faamuyalen kɔfɛ an balima silamɛ laɲini ye min ye an ka hakili dayɛlɛ an ka kunu nin ye hakilila kɛlɛ de komi Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ cogo min gɔngɔrɔfili tɛ awa bere gosi tɛ nin ye hakilila kɛlɛ de an ka wuli ka jɔ Ala kɔfɛ su ma Ala kira kɔfɛ alayhi salatu wasalam ka jɔ o conseil islamique kɔfɛ min de ye nin jogojuguya ye ani nin dantɛmɛ ni ORTM kelen bɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ni silamɛw ma dan ka se ka don nin ko in na cogo min Alahu taala ka dɛmɛ kɔnɔ an b'o ɲini Ala fɛ o tuma Madu Dunbiya ye min fɔ ORTM ka nin ko la n'o de ye ka silamɛw ka kow bila kɔfɛ ka jogojuguya ta k'o kɔrɔta ka tila ka chrétienw ka émission sankɔrɔta awa ni heure fila ye ka heure kelen di silamɛw ma nin baara cɛjugu minnu filɛ ni ORTM kelen to k'a ɲɛsin silamɛw ma pour que silamɛya ka se ka lagosi jogojuguya ani jɛnɛya ka se ka sankɔrɔta Madu Dunbiya ye min fɔ a la an bɛ ka jɛ ka lamɛn an bɛ kɛnɛ min kan o ye minbar Ala kamatɔ ye. Ka d'u ye nka n b'a fɔ de e ne ɲininka min na nin ye ka tila ka Mahamudu ta daɲɛ dama dama la kale RTM ko la ne jugu tɛ dɛ nka ne jigi tigɛlen bɛ RTM na ka tɛmɛ Mahamudu kan ne jigi tigɛlen bɛ RTM na ka tɛmɛ e yɛrɛ kan ne jigi tigɛ yɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ n bɛ kuma n yɛrɛ de kan dɛ m'a fɔ n ka di bɛɛ ya ne m'a fɔ ko RTM yɛrɛ ka mɔgɔw caman bɛ ne ka kasiyɛti kanu wa a baarakɛlaw bɛ n kanu wa hali ni min y'a ye ko n ma taa RTM micro la i bɛ n wele i ka bulonda la dɛ RTM baarakɛlaw o b'a yira ko Madu Dunbiya ka d'u ye n ko nka n jigi tigɛlen b'u la ni yɔrɔ jumɛn ye RTM ma taa ne ka wajibi yɔrɔ si la i ye n dɔɔni kunaman fɔ min ye n ka dɔɔni fitinin kɔnɔ ko RTM y'o passé fɔlɔ télé la mɔgɔ si t'a f'i ɲɛna diɲɛ la k'i y'o mɛn tuma dɔw la k'u bɛ ne ja yira denmisɛnninw bɛ boli ka na fɔ ne na ba i ja yira la dɛ nka kumakan tɛ bɔ dɛ ka da kan bɛ min fɔ o ye yɔrɔ bɛɛ fɛn ye o tɛ RTM fɛn ye o wele ka jate la basa an bɛ kuma jamana jugujugu minnu kan baari minnu dayɛlɛlen bɛ ka denmisɛnninw ta tiɲɛ jamana kɔnɔ julakolonbila min bɛ ka ja don denmisɛnninw na dɔw ko k'an k'o kuma ta ka bɔ faamaw kan k'o y'an yɛrɛ nɔ ye kuma la tiɲɛlaw n'a sɔrɔ an nɔ y'o ye minnu bɛ taafe siri pantalon kan o a mana bɔ ka taa se quartier wɛrɛ la tuma min na a bɛ taafe lamara pantalon b'a la o o fa t'o kɔ ka yaala dɛ an kana nin bɛɛ da faw la dɛ an kana nin bɛɛ da du marabagaw la dɛ n'a sɔrɔ faamaw ta cɛsiri tun b'a la kɛnɛma o fana tun bɛ dɔ ɲɛ an ye dɛ a bɛ ne kɔni ko Modibo tile yebagaw ne tɛ ka Modibo tile tanto dɛ faama bɛɛ n'a ka jogojugu don faama bɛɛ n'a ka jogo ɲuman don
mori botle fama utuna na do musomanu nga mishipu kunguru ni chila kabula sizola o kera munu tele lu bodon yara ni yayi ko fama ube ga sizo ke ka chiga buila ki to lebu kenema ni ma to ifa yeso na itumba to we kenema ma fama we kenema wala fama ujoro baba ande mela de mayamara Allah wallahi wa fama olu geleya mimbo luka kola anga marakola an dambe chielila demsenu lablalila demsenu mana blala ira dasero makaban jula koloni bega ira demsenu na telila shumume kasurango kambe tubabu munu nonfe kasuranno lute anayerete o fransi kaw olu biya domina lutle yeba bebo kalama hal ni cheri musoyatu mina botelila yani sinima na domina sinima so tumia abc tumia lixi tumia babemba bien voxu bien erexi bien irio bien elhaji bien hilali bien ninun betu sinima so wi ni cheri musoyatu mina boala domina utuma ko moins 18 ans santan seki ni mun to bokolo kana do sinima ni na otuma ni santan seki mbo ki bedo aw mun ko biu kan teri demsenu yo kam woni finjo tasuma ka ko ngolo mun mene kibe ko lajja oyi adun sinjo le metasuma ka ni de madama de ne dabali ba jamana ngono ka teri demsenu yi o demsen kele on santan sekin be ka genga boy ko la ku temena orientelima ku te orienté lu be buga mercenaire ya jadilani ol de be ka yele maka tamar fata ka mo attaquer ni mobile attaquer dem le level ni boutique attaquer dem le level ma ko kono ni bi marifatiku fe kare ni kare cintanga cha barantanga cha ku genga boy ko lula kabinu shi santani segi ku te orienté o yedem sanu negenga ko ambaw fe kele bo dem sanu nga ambaw fe le kasran taw fe iyo yere de yin ngalike nti ferere de fle jugo yere dem sanu na telela utachieli yere de jugo yere telela mbugo tigini fitini masewra mina obeko ya nyela ono la ko ke kasro masin chemani fitini shima seyro mina obeko yetelela obo la ko ke comme awere yeba la awere be kala kalde dem sanu fitini be donete nyoko amara sela bi mini mana be obada do dakono mini mana be obada do dakono nga yera telela de kata ye al-islam ya te jamana wo jamana mako ba dambela jamana wo jamana mako ba ga horonya la libenga tleflani fanga ngo kamali tachiene kanto made mba feka nga miliyaru kenyo wonga ka tachiene to wonga ya ninde umbata nga miliyaru dum franci olumunu sigili mangu na ne kanto lumade mo mako be ika horonya la imu wonga horonya la idambela imu wonga dambela wallahi wolu tes jieni jajugo ira demsenu na ku tachie ite dem sanu fede kanu nige mbife jajugo bonde nti fe mene bo ana dongili kuntandaw dongili dalaw da kono ble fanta mano fo ni kunchi ki da fara no te dongili dalaw da ble ngano lu ya fama ujanya mo yedu olu ya setu ujanya mo yedu o dongili dala kelengele bebe ka nyona dige jarabi dongili dala bi jarabi dome ka yira awinye wula chugo mina telela jarabi dongili bu da konoti cheni musoya o kechugo mo da chugo cheni muso da chugo cheni muso kechugo ka fempenge abebe ka fo dala bi a dongili be jarabi a dongili be kanu a dongili be aketa ne dayoro na be ne mi yede ni usula no sokono ne mi yede ni ndagulu ni bli ne mi yede ntaranya la siri mandala ne mi yede ka suma nyoma ka siri musoroba idatu ndamaile ne na do filetri fe kuma yugo sugube kuma be dongili de lan nunda kono be hali kitabu tigi mana nyi wonfo mo be wuli ka buy koro kaso kitabu kala na be ba do ko kitabu bina ne kuma wiye ni ta fo ci ko rere fe mo ko ki daga jugu de nga nolu fana to mo nyafo te sanya te nyedonde nga ngo mo be sira kitabu tigi be ka sira kuma jugu man gasinya re ko kuma ko saka ka hageto wanji mu ne re madige kuma mena de wodi aka hageto ni yemene ngeto ka chiye jalan fi ka hageto ble mo ko mi tra musulmanu waraka ko ble ba fo mable ko ka hageto ala de ka hakebo kana mo ko tato kana de ala de tabo kana wa musulmanun ta ciela an ga fama o RTM ni ce manun ta ciena an ga fama o RTM ni RTM ye kuma galan bo ne ciene de yon delila ka seliba shu ni selni ci ni shu mu me blalenye ka seliba na ci gonye fo ala abekene kan sa ngo seliba to mento flangoro ni odona ni ka fo ko kabini seliba shu fitri sira yani ka seliba duguje
an karamɔgɔw bɛ to k'an bila min kɛ seliba nacogo la Seydina Ibrahima Ala y'a lajarabi min kɛ a ni nɔfɛ a gagnɛlen o la k'a lajarabi nafolo nɔfɛ a gagnɛlen o la ka n'a lajarabi wolodenko la n'o taara laban woloden kantigɛli ŋaniyali la Ala ka sɔrɔ ka kantigɛli fɛn kɛ ka den kuma bɔ n ko RTM tun kan ka su mun bɛ kɛ ka nin de ɲɛfɔ mɔgɔw ka seliba faamu ka lahiya ko ɲɛfɔ min bɛ kɛ lahiya min tɛ kɛ lahiya ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu a ka dɔn k'an ta y'an ka seli su ye n ko seli su yɛlɛmalen filɛ k'o kɛ dulɔbaariw sangawuli su ye ka seli su yɛlɛma k'o kɛ mesidonnaw ka su sangawuli ka seli su yɛlɛma npogotigini kuranɛw npogotigiya bɛ tiɲɛ o don de sani seli fajiri cɛ lahɔrɔma su duwawukɛ su alabato su o de yɛlɛmɛna k'o kɛ jɛnɛyakɛ su ye k'o kɛ dɔnkɛ su ye kuranɛ tɛ kalan ala tɔgɔ tɛ fɔ ala jɔn sɔn bɛ ɲini ka pɛrɛn an cɛ la o tuma o RTM i ka da la diinɛ kɔnturubaga wɛrɛ tɛ tɛmɛ a kan bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye e kan bɛ ko ɛri kelen o si bɛ kɛ kerecɛnw ta la nawale bɛ ka na o an donna desanburu kɔnɔ nin an donna desanburu kɔnɔ an kan ka kɛ desanburu tile 3 de la ne ka kuma ta don na i fɛ nin ye bi nɔwali natɔ filɛ o bɛ nɔwali baro daminɛ kerecɛnw bolo kabini su 21h 9h la wallahu ni kerecɛnw bɛ si ɲɔgɔn bolo egilisiba kɔnɔ fo ka taa dugu jɛ u bɛ tila ka o tile mumɛ kɛ kerecɛnw ka émission na ɔ kuma tɛ misini ma su mumɛ bɛ ka kɛ misini na ka silamɛw mako sa jurumi min yeli ko kelen dan t'a jurumi na gudɔrɔnda la ka taa a dayɛlɛ a kama su fɛ a tɛ ban fɔ la o tuma n'i ye ne ɲininka ni ne jugu tɛ RTM ye n jugu tɛ RTM baarakɛlaw ye nka n jigi tigɛlen bɛ RTM na mɔgɔ si t'a f'i ɲɛna ka caya ko Madumuya filɛ ka da kan a fana nka nin tun jɔra ka n ji mun tun bɛ ye tele la don o don dɛ basa n ko président ka ɲi a ka sokɔnɔmɔgɔw ka ɲi n'a bɛ seliji ta a y'a kɛ tan n'a bɛ jɛnɛba kɔ a y'a kɛ tan n'a sɔrɔ n tun ye n bila o dama fɔ la sabu e tɛ ne yeli da dɔn tele la o mɔgɔ caman bɛ ka ne ɲininka ko Madumuya mun na an t'i ye tele la de ne ko n ka don ma se ala bolo fɔlɔ n'a don sera a bɛ kɛ mun na an t'i kumakan mɛn radio Mali la ka da kan e bɛ kuma privéw de la olu ka mɛnni bɛ da Bamakɔ lamini na yan ko bɛɛ tulo bɛ radio Mali la ka taa se internet siraw ma ne ko n ka don ma se ala bolo ka da kan ni gɛlɛman fɔli ye haramu ya radio la o tuma e min tɛ se ka kuma ka tɛmɛ o kan e ta fɔ don ma se o kosɔn Mahamudu ne bɛ da ka kuma la ne yɛrɛ jigi tigɛlen bɛ RTM na ka tɛmɛ a kan basa ale Mahamudu a kumakan mɛn ka di RTM na ka tɛmɛ ne kan a ye ka di RTM na ka tɛmɛ ne kan ni y'i ka kuma jaabi ye n'o ma yɛlɛma kɔni jigitigɛ bɛ RTM na dɛ a ja n'a kumakan bɛɛ salli ala Muhammad. Alhamdulillah n bɛ kɛnɛ min kan o ye minbar ala kama tɔn ye an karamɔgɔkɛ Madumuya ale bɛ ka ɲininkali ninnu jaabi Madumuya i ka jaabi kɔni an bɛɛ lajɛlen y'a faamu o tuma an tɛna segin o kan nka an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ alhamdulillah Alahu taala ka dɛmɛ kɔnɔ ayiwa min ye aw ye aw ka kuma a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ayiwa jamana in kɔnɔ i yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ayiwa i ye misaliya ta i bɛ fɛn min fɔ ayiwa i b'a fɔ i ni Ala de cɛ o fana alhamdulillah an b'a dɔn k'a fɔ ayiwa o seereyalen don ayiwa i ka kow kɛcogo ani a tɛmɛsiraw la nka an b'a dɔn ko o ko a bɛ mara de kɔnɔ RTM fana filɛ nin ye a bɛ mara de kɔnɔ ayiwa a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka mara de kɔnɔ Alahu taala ta kɔfɛ ayiwa ni kuma fɔra RTM ye k'a fɔ u bɛ jigitigɛ min y'a fɔ u ka lahala la an bɛɛ lajɛlen y'o mɛn o tuma tun b'a fɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ ladilikan min b'i bolo k'o ɲɛsin ayiwa jamana marabagaw ma k'a fɔ ni u yɛrɛ b'a dɔn nin ko in ye aw ye dɔnnibagaw ye aw ye karamɔgɔ ye a y'a fɔ k'a fɔ a tɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ye o mɛn ayiwa RTM u bɛ nin kojugu min ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ani silamɛw ma jogojuguya sira fɛ i da magara la an tɛna segin o kan mɛ min ye jamana marabagaw ye olu k'an lajɔ jɔyɔrɔ jumɛn na pour que RTM bɛ nin baara cɛjugu min na ayiwa dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na n'a y'a sɔrɔ ladilikan b'i bolo ka ɲɛsin jamana marabagaw ma. ayiwa n jimu ma ala rasuli illa al-balagh ciden dan ye ci lase an tɛ kɛɲɛ k'an dalamaga ni ninnu m'an bɛ a mɛn bi walahi se bɛ ala ye ka ninnu bɔ yen ka dɔ bila u pilasi la dɔɔnin dɔɔnin olu bɛ n'a mɛn i denw ma kuma fɔ kuma kasiyɛti lamani si b'a la a bɛ taa san caman na dɛ an kɔni b'a fɛ a mɛnni ka daminɛ bi ta ninnu na ala ye tɔgɔni natigɛ minnu ma bi ko minisiri ka sɔrɔ don dɔ i bɛ tila ka t'i jɔ aran na o minisɛri kelen na i ka papiyew ɲɛɲini na diɲɛ de don telikale ayyamin nudawiluha bayna nas ala ko ko denw b'ale de sago la san b'ale de sago la diɲɛ b'ale de sago la ale b'a yɛlɛma a sago la i bɛ fanga ni se kunna yɔrɔ dɔ la bi i bɛ tila ka t'i tereke ban ka o baara yɔrɔ kelen na don dɔ diɲɛ tɛ wa o tuma tɔgɔ bɛ minnu na bi ko minisiriw a denw fɔra minisiri caman kɔ
to be mun na ko directeur adum fara directeur caman ba ko attaque ala ta wala sanga lafiya attaque ala ta ye jawli min be jamana kono bi wala saka noya attaque ala ta ye bana jugu caman ba min be jamana kono ateze ka kumbe ni foyi fo ala ta de attaque ala ta ye maliyen bebe koromatigeli la kuma dola o kana wulanga jamana ni ngono bla yona ba marfati yona anye be jamana tawla atlu be jamana tawla ikana to fitna gawli sababu fitna dumina sras flaka wallahi nan da mamma marifata nyawon kama ala be fitna balawuji nganga ko tamin kumbe anyina ma ikame mima jonkunandi de be ladi basa nunu ndoke dona ka ladi ni mo asro perdiro ka place be la sa utalimbu faranga misri gono foga nyebo misri preida yafe odo menino kete fo yaima ibe to min kuna bi dugue bara yoro kuna ministry ala preida la aya ko sigi islamuma sirata yoro shinan tugura la kambe ni misa otuma aya ko sigi islamuma angange horonyi angange dametigi anga ala tana anga toy anga arajo baninga islame arajoyi anga arajo baninga islame arajoyi akaka ala kama aka bilbili babo jarabi dongli nona basali jarabi dongli dabaw masra ala nye aw mana fere min ala doni basa tugudu dongli ube hotel arajo la sanu negeni moribo tri sinda kaya net tara buare ka sanu negeni abe ko dongli be kayile tara buare ka sanu negeni moribo yisinda kaya net moribo minena 19 novembre 68 o don sanu negeni tara kabla arajo la ka ke dongli amati ko ja dongli be mayu dongli u tigara ka bo tara buare kelenga dongli la hali segi maka ka reble ko flawara ta fo ko ma wara mako janwali iko mi flaw ya mbolo kono jega we an nganga ni folu maire nga o tigara o ya do ma fode wa dongli u be imana fo ka president manguto ki ate passé ni yake ka ministre manguto ki ate passé nga muna ala te dongli mi fo tara ke dongli dalaw ka sanga sojo wari ni nai ko ni sara ka ceri muso ya sogolo nyonga ndura ibe million soro ka sanga sojo ube ku ta dongli da wari sanga so bawo de febi ube ku ta voiture de febi klebe ka dolu de mabi ko karsa kle do mbolo ube ka kle de do jarabi dongli dalaw bolo bi ka alimamu to usena otuma o jiye be munu mbolo do me na sana akamina wala do me na akamela dele me ma ya ji aka ladele o me aka se ga ko note addalu ala sharri ka fa'ilihi ikadala ko cieli ra baga mo wala ina ke baga kakande hali na ka fanga bana abeta kan no jugu to jamana kono asalem beta bone kaburu kono o yenga ladili ala kani sawaba be alhamdulillah me kana min ka e min barala kama to ya me ka ni ngali nyashima mo min ma o yankara mo ko ne marjara amana ni ngali nye laba min nyashima sa ambela jele mardo aywa kuma damne na islamo ka faranyonka ani aywa alaji mamudi ko jolendo joro min islamo ka aywa faranyonka na ya yira ka fo tabulu ko ta ka ko e mo do apse ka bemara ngamba do ni ya menye mo ko mo do o kuma ko mo fana kanga faranyonga ni hakila jumae ka o conseil islamique de men bara ina Mahmoud Alhaji Mahmoud Diko kofe o nyinga labanye ambe minya shim aywa njimu iye nere kono tado nyinga lige njoro na tado nga nere bituka nyinga nyere nyinga tuma bituka mo funa ngo afosle mo funa be ka fama ire nyondi mawa ne ko slemo be ka to fama fama nyonyi di mawa udungo ko ni fama ni ka sogono la makibe kalame ne ka do ka laje slemo kana fama ire nyoma koi slemo kana fama nyonyi makoi mbeka meme auka alakama to min barinna ni nyene ere sago redi kada kanau fo mananyo ma doron fo ma be dobo dilla ay to ga yoyede amana to ga semuro tani mi mekrefe ana to ko ira yo na ire nyongono no tani jamfa ko hora jiju koro nyena sira nyini ko hora jiju koro o bora nga mo kele tawla o bora anyere damala nafiki dowla basa jama imama na ganyo nga chugo nafiki bala nga Mahamudu be srango be fobi awo nafiku ko foli bi Mahamudu o ka boluma oluto fobi kadaka litra samfe kaban kuma do funa be bedugo mamogo la ni e samfe mogoy no tambo nafiki ko fode hali kira kile nafiki chama tumbe jamala u beto ku nyena sra wara bo min taslama utai ku nyena miri wara tamin taslama utai wa dum beta be ambe munu kele o beta be lu sago mate choi basa ambe kedo yonga o yanse de ngula ngana ambe frafra la beki ka place yini ndron o yu ganya doni o de ko so beta ando uta ku no ja ku farao kanka do were ukele
o tuma ne bɛ min fɛ aw bɛ min na nin ye nin ka ɲi dɛ aw ni mahamudu kana fama mahamudu kana fama kuma ma fiɲɛ min mana mɛn don min na a y'o ta k'o sɛbɛn mahamudu yɛrɛ ko n'u ko k'u bɛna papiye nin jaabi don min k'o k'a sɔrɔ an fana labɛnnen don bon n'an tɛ to ka ɲɔgɔn ye an bɛ labɛn cogo di n'an tɛ to ka yɛrɛ ɲɔgɔn kan an bɛ labɛn cogo di a ye to an ka ɲɔgɔn ye an ka taa bɔ ɲɔgɔn bara ale yɛrɛ mahamudu min y'a to ne ko i ma ko ɲɛmɔgɔya bɛ ne bɛ mahamudu la hali n'a sɔrɔ min ka taga bolo jɛlenba tɛ silamɛya nin na mahamudu b'a dɔn ko ni bɛɛ kɛra ɲɔgɔn kan walahi an bɛ jɛ k'a kɛ ɲuman kelen ye bamananw ko baw dama bɛ ka ɲɔgɔn goro sulu kɔnɔ k'o ka fisa ni suruku bɛ k'u goro ye dɛ o tuma wa nsana kelen fana dara u fɛ o ye tiɲɛ ye an dama tun b'a yiri bolola kɛlɛ la an bɛɛ bɛ yirijuba kelen sanfɛ bɛɛ b'i ka yiri bolola an bɛ kabakurun fili la ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn kin na an bɛ ɲɔgɔn sabote la an nana ye jele taara dugumamɔgɔ dɔ fɛ o bɛ ka yiri ju tigɛ bɛɛ ma ɲinɛ i ka yiri bolo kɔni ye sa an tɛ yiri ju de jɔrɔ la sisan wa o nsana kelen min dara an ye a dara kɛnɛ kan bi dɛ an kana fama an ka ɲɔgɔn ɲininka fiɲɛ min mana ye min na don min na o k'o ɲɛfɔ silamɛya kɔnɔrɔnjɛya kelen min fɔra o don ne ye fura min y'a la nin don an kana tiɲɛ a yɛrɛ ɲinɛ ma salli ala muhammad alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen ye madumbuya ye faranga min kɛ au conseil islamique président n'o ye alhaji mahmud diko ye n'o de ye k'a fɔ ORTM kelen bɛ ka politique de dépravation min ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔ n'o de ye jogojuguya ani malangoloya ani dantɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa min ye a jeunesse ye n'o y'a denmisɛnninw ye n'o y'a siniɲɛtaga ye awa ka Miss ORTM n'o y'a misaliya dɔ ye ani u bɛ film lankolon minnu bɔ fitiri ni safo cɛ tuma min silamɛw bɛ misiri kɔnɔ k'u denbayaw ka jogo k'o tiɲɛ k'u denw tiɲɛ awa o politiki min filɛ nin ye n'o ye ka jɛnɛya ta k'o jira denmisɛnnin fitininw na ani jogojuguya k'o ta k'o kolokolo k'o bɔ wagati la wagati min b'a to denmisɛnninw yɛrɛ awa u ma sɔnɔgɔ u ma da n'o de ye fitiri wagati ye tuma min silamɛw b'a la misiri kɔnɔ Allahu akbar la ilaha illallah awa n'u bɛ zikuru la n'u bɛ seli la ORTM bɛ jɛnɛya filimu ta k'o kɛ ka an ka denbayaw magɛ o ma da o dɔrɔn ma u nana ka prix sigi o jɛnɛya in na n'o de y'u ka Miss ORTM ye fo kana se prix nana se 1,000,000 ani 100,000 ma maa min jogo juguyara komi an y'a fɔ cogo min kuma daminɛ na ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan awa ORTM n'a dɛmɛbagaw o kelen bɛ k'o politique de dépravation de ta k'o sankɔrɔta jamana kɔnɔ komi alhaji mahmud diko y'a fɔ cogo min ko sisan denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ la n'o y'a musomaninw ye olu dɔrɔn de bɛ ye ko in kɛnɛ kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn awa an ka kalanko bɛ cogo min na gɛlɛya min b'a la bi ni mɔgɔ min tilara tuguni ka jɛnɛya ta k'o sankɔrɔta k'a fɔ ko a ye na aw yɛrɛ yira min jogo ka jugu ni bɛɛ ta ye an bɛ moto d'o ma an bɛ 1,000,000 ni 100,000 d'o ma awa an bɛ prix d'o ma o kɛra sababu ye sa awa kalan yɛrɛ tɔ bɛɛ firila ni ORTM ka politique de dépravation ye awa o fana bɛ faamu kuma in kɔnɔ donc an bɛ min ɲini silamɛw fɛ ani jamanaden ɲumanw bɛɛ lajɛlen ka faamu malidenw farala ɲɔgɔn kan cogo min na o conseil islamique kɔfɛ awa kɔdiko in na n'o ko yɛrɛ bɛ sen na o ma ban ani ORTM na nin dingɛba in fana dayɛlɛlen don an bɛɛ lajɛlen ka tugu awa o conseil islamique kɔ a n'a ɲɛmɔgɔba n'o ye alhaji mahmud diko ye min b'a to nin jogojuguya min ni ORTM kelen bɛ k'a sankɔrɔta jamana in kɔnɔ awa n'o de ye awa a 31 kow ye n'o de ye a misi kow ye komi alhaji mahmud diko y'a fɔ cogo min ka fɔ min ye a 31 ne a misi kow n'a fɛnw ye awa dulɔ min bɛ min a kɛnɛ ka su ani jɛnɛya ni zuwɛn min bɛ kɛ awa a kɛnɛ ninnu kan awa a tɛ kɛ wagati si la o tuma an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka silamɛw dɛmɛ ala ka silamɛw wasa nka an b'a ɲini fana ala ye jamana mara kalifa maa minnu ma n'o de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ka hinɛ jamanadenw na u ka hinɛ jamanadenw na u ka makari jamanadenw na la majorité silencieuse n'o de ye jama fanba ye komi alhaji mahmud diko y'a fɔ cogo min ko ni hakilimaw don ORTM mɔgɔw yɛrɛ kan ka sondage kɛ ka jamanadenw ɲininka anw bɛ ka awa ja minnu yira la an bɛ ka image jugu minnu yira la est ce que aw fɛ ko don wa ɔ tuma ni jamanadenw fɛ ko tɛ kuma u ka kɛ hakilima ye u ka segin u kɔ u ka hinɛ jamana la mais u ka laɲini tɛ parce que o ye dara ninnu da kɛnɛ kan n'i y'u ka giriw lajɛ
awa kuma an y'o fɔ cogo min kuma daminɛ na min ye silamɛw ka ko ye komi Alhaji Mamudu Diko yɛrɛ y'o sɛmɛntiya ka nɔgɔ b'o la awa c'est la voie la plus autorisée n'o de ye Haut Conseil islamique ye k'a fɔ olu t'a faamu k'a fɔ jamana kɔnɔ maa min sigida ye 97 fo 8 k'a fɔ olu leaderw bɛ wuli o diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka ko min kɛ jamana kɔnɔ ORTM k'o mépriser k'o kɛ bolokɔfɛ ko ye k'o kow datugu mais o de jaabi ye nin ye parce que n'i ye ala ko datugu dɔrɔn i bɛ ala sɔsɔ de kɔrɔta donc ORTM yɛrɛ ka politique ye min ye u tɛ silamɛw fɛ u tɛ silamɛya fɛ u t'a fɛ silamɛw ka ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ o de y'a to u ye min ye jogojuguya ye ani dantɛmɛ ye awa k'o sankɔrɔta k'o ɲɛsin denmisɛnninw ma parce que u b'a dɔn ni denmisɛnninw halakira dɔrɔn o ye jamana siniɲɛtaga firilen donc ORTM y'a o politique de ta k'o ɲɛsin jamana ma o tuma Alhaji Mamudu Diko ye min fɔ an ka kɛ hakilima an kana sigi k'an ka jamana to ORTM bolo a b'a firi o tuma a y'a fɔ cogo min ORTM de bɛ firi jamana tɛ firi ni Alahu Taala sɔnn'a ma parce que o de faamuyara kuma in kɔnɔ o tuma an bɛ Alahu Taala deli jamana ka sini ɲɛsigi n'o y'a denmisɛnninw ye ni ORTM kɛlen bɛ k'olu ta k'u ɲɛsin jɛnɛya ma fo ka prix nati kana d'u ma fo 1,100,000 k'u kana jogojuguya ayiwa ladege min jogo ka jugu ni bɛɛ ta ye 1,100,000 ka d'o ma o tuma an bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ laɲini min bɛ ORTM na ka ɲɛsin jamanadenw ma ani silamɛw ma ayiwa an tɛna nin kuma in caya an kɔni bɛ Alahu Taala deli bɛɛ k'a faamu l'ORTM à travers sa politique de dépravation envers la jeunesse nous kɛlen bɛ ka jamana ta en otage parce que kuma yɛrɛ tiɲɛ de ye o ye jamana fanba tɛ hakilila min kan u ka laɲini tɛ fɛn min ye k'o ta k'o cogo kɔnɔ awa u sigilen don se si t'u ye ORTM kɛlen bɛ ka an ka denbaya bɛɛ tiɲɛ ka denw bɛɛ tiɲɛ ka jogojuguya ɲɔ wara ka jogojuguya kɔrɔta fo ka n'a da kɛnɛ kan u ma da o yɛrɛ ma awa f'u nana a woyo jamana marabagaw senkɔrɔ ka na kɛ komi n'a fɔ o de ye maaba ko ye komi Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ cogo min ko ni y'an ka minisiriw wele wajuli kɛnɛ kan ils sont complexes u tɛ sɔn ka taa nka ka taa an denw lankolon lajɛ u bɛ yɛgɛbɛ min kɛ ani jɛnɛya ladege ni kuma lankolon minnu fɔ ka tila ka 1,100,000 ta ka d'u ma u bɛ taa sigi o kɛnɛ kan subhanallah ala k'an jidi faamuya la ala k'an dɛmɛ Alhaji Mamudu Diko ye min fɔ o de don c'est des fonctionnaires qui sont tellement allergiques à la religion tellement diinɛ man d'u ye silamɛya man d'u ye f'u bɛ mɔgɔw bila dantɛmɛ la o tuma an bɛɛ ye nin faamu hakilila kɛlɛ de don o tuma an b'a ɲini silamɛw fɛ u ka kuru u k'a faamu u wulila cogo min ka mobiliser derrière le Haut Conseil islamique du Mali kodiko la u k'a faamu ORTM b'a fɛ ka jamana ci cogo min na u mobiliser len ka to Haut Conseil islamique kɔfɛ a ye ni Alhaji Mamudu Diko y'a fɔ k'a ma se o ma mais anw b'a faamu on demande à tous les musulmans de rester mobilisés derrière le Haut Conseil islamique bɛɛ ka to Haut Conseil islamique kɔfɛ ni Alahu Taala sɔnna ma Alhaji Mamudu Diko ye min fɔ k'a fɔ ORTM kɛlen bɛ ka nin jogojuguya min ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔ k'a fɔ jamanadenw tɛ sɔn a ma silamɛw tɛ sɔn a ma o tuma ni Alahu Taala sɔnna ma an bɛɛ lajɛlen bɛ o conseil islamique kɔfɛ nin ko in na an b'a dɔn fana an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw taabolo don awa u ka hakilila don an bɛɛ lajɛlen y'o faamu kabini an ka wulikajɔ la Bamakɔ misiriba kɔnɔ fo ka na se Madunya ma u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ka Mali silamɛw ka awa hakilila n'o ye diinɛ ko ye k'o to kɔfɛ awa o kɔni tɛ ko ɲuman ye an bɛɛ y'o faamu o tuma an bɛ a ɲini jamana marabagaw de fɛ u ka hinɛ jamanadenw na u ka jamanadenw hinɛ minɛ u kana jamana to ORTM bolo ka jamana firi o tuma an bɛ Alahu Taala deli sa limaniya ɲuman ani faamuya ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka sabali ani lafiya ani basigi ala k'o sabati jamana kɔnɔ jamana marabagaw an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka faamuya ɲuman d'u ma awa u k'u ɲɛsin jamanadenw ma ka u hakili to jamanadenw na ka hinɛ jamanadenw na k'a fɔ ni adamadenw ɲɛna baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ o tuma an bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɛlibaga ye an ka fara ɲɔgɔn kan min ye jogo ɲuman ye ani mɔgɔ ɲumanya ani maasɛbɛya ani kalan awa ni koto ɲɔgɔn ta la ani jamana kanu awa ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kisi ala k'an laban ye an tun bɛ kɛnɛ min kan o ye minbar ala kama tɔn ye n'o ye jamukan bɛ kɛ ala kama tɔn ka centre de formation coranique la
n'a filɛ nin ye ɲamakɔrɔ cité la ka ɲɛsin suguni ko kaburudo ma Allahu taala ka dɛmɛ kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ radio islamique ni radio danbe la araba sɔgɔmada fɛ 9h30 ka se 10h30 ma nin tun ye jɛmukan ye min ni an y'a kanu nka an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka seko damayira la nin kasɛti ninnu a ka seko damayira la ka taa ɲini radio islamique ni radio danbe la a k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ani fasoden ɲuman bɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma message min b'a kɔnɔ ka se k'a faamu min ye o conseil islamique ka laɲini ye min ye an ka alimamu n'an ka dɔnnibaaw ka laɲini ye nin ko in na o bɛ se ka kɛ sababu ye ORTM ka nin jɔmaya nin dɔgɔyama ni jamana ci min fɛɛrɛ politiki b'u bolo dan bɛ se ka sira la cogo min Alahu taala ka dɛmɛ kɔnɔ o de kun ye kuma ye Alahu taala ye min nɔgɔya ɲɛ an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn sababu ma Ala k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan n'o ye minbar alakamatɔn ye o de ye an ka laɲini ye min b'a to silamɛw bɛ se ka kunun cogo min o conseil islamique kɔfɛ jɔnmaya ni dɔgɔyama min ɲɛsinnen don silamɛw ma o bɛ se ka nɔgɔya jamana in kɔnɔ cogo min assalamu alaikum